हरे कृष्णा माय का भारत स्टार्ट করছো। हरे कृष्णा हांगा उपस्थित आशिल्ल्या सकल भक्तवृंदाक भगत पुराण कोंकणी तर्फेन हांव मनस्पूर्वक स्वागत करता। आयचे हे अन्नदा एकादशीक आमगेले संपूर्ण भगवद्गीता पारायण प्रति एकादशीक भगवत पुराण कोंकणी तांणी आयोजन करताची तशीच ह्या फाटी अन्नदा एकादशीक भगवद्गीता संपूर्ण पारायण आमी करूं बद्दलची सुरवेक आमी गुरुले देवाले आशीर्वाद घेवन आमी आमगेले कार्यक्रम सुरू करूया। फर्स्ट मंगळाचरण सांगू येतची गीता नायक माताजी। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गीता माताजी चंद्रकोर तुम्ही मंगळाचरण सांगून आमगे आयच्या कार्यक्रमाक सुरुवात केला। मस्त मस्त धन्यवाद तुमका। अशी मुखारी तुम्ही तुमगेले सेवा करच्याक येवका म्हण हांव निमून घेता। भगवत पुराण कोंकणी तर्फेन तुमका मनस्पूर्वक हे करता धन्यवाद देता। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माताजी। आता आम्ही गीता महात्म्य ऐकूया। या सांगू येतची सुमिता भट माताजी। हरे कृष्ण माताजी तुमचं स्वागत असतं। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ गीता महात्म्यम्। गीताशास्त्रमिदं पुण्यै यः पठेत् प्रयतः पुमान् विष्णोः पदमवाप्नोति भयशोकाज्जिवर्जितः। गीताध्ययनशीलस्य प्राणायामपरस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्मकृतानि च। मलनिर्मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने सकृद्गीताम्भसि स्नानं संसारमलनाशनम्। गीता सुगीता कर्तव्या
किमन्यैः शास्त्रविस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनिसृता भारतामृतसर्वस्वं विष्णोर्वक्त्राद्विनिसृतम् गीता गङ्गोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् एकं शास्त्रं देवकी पुत्रगीतम् एको देवो देवकी पुत्र एवः एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकन्तस्य देवस्य सेवा इति गीता महात्म्यं संपूर्णम् हरे कृष्ण हरे कृष्णा सुनीता भट माताजी मस्त मस्त धन्यवाद भारी चंद तुम्ही गीता महात्म सांगल्या तुमगेल्या सेवेक भगवत पुराण कोंकणी तर्फे ना मस्त धन्यवाद देता हरे कृष्णा मुखारी तुम्ही अशीची सेव घेऊ का म्हणून निमून घेता हरे कृष्णा आता मी आमगेले भगवद्गीता पारायण शुरू करूया फर्स्ट चॅप्टर अर्जुन विषाद योग हे सांगू येतं असंची 1 to 6 धन्य आचार्य 7 to 12 आर्य आचार्य 13 to 18 अचला आचार्य 19 to 25 प्रमिला भट्ट 26 to 32 प्रतिमा पै 33 to 39 गीता नायक 40 to 46 सुमिता भट माताजी धन्य तू शुरू करूया तमा हरे कृष्णा ओम श्री परमात्मने नमः श्रीमद्भगवद्गीता अथ प्रथमोऽध्यायः धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत सञ्जय सञ्जय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसङ्गम्य राजा वचनमब्रवीत् पश्यैतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्यमहतीं च मूं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुनसमायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः दृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित् कुन्तिभोजश्च शैब्यश्च नरपुङ्गवः युधामन्युश्च विक्रान्ता उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः हरे कृष्ण हरे कृष्णा अस्माकं तु विशिष्टाये तानि बोधद्विजोत्तमा नायका मम सैन्यस्य सैन्यार्थं तान् ब्रवीमि ते भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविताः नानाशस्त्रप्रहरणा सर्वे युद्धविशारदाः अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम् अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि तस्य सञ्जनयन् हर्षं कुरु वृद्धः पितामहः सिंहनादं विनद्योच्छै शङ्खं दद्मौ प्रतापवान् हरे कृष्ण हरे कृष्ण ततः शङ्खाश्च भैर्यश्च प्रणवानकगोमुखाः सहस्येवाभ्यहन्यन्त सशब्दस्तु मुलोऽभवत् ततः श्वैतैर्हयैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितो माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शङ्खौ प्रदद्मतु
पाञ्चजन्यं ऋषिकेशो देवदत्तं धनञ्जयः पौण्ड्रं दद्मो महाशङ्खं भीमकर्मावृकोदरः अनन्तविजयं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सह देवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ काश्यश्च परमेश्वास शिखण्डी च महारथः धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्चापराजितः द्रुपदौ द्रौपदेयाश्च सर्वशः प्रतिवीपते सौभद्रश्च महाबाहो शङ्खान् दद्मो पृथक् पृथक्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सघोषोदातराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन् अत व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धातराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदमाह महीपते। अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयमेच्युत यावदेतान्निरीक्षेऽहं योद्धुकामानवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे योत्स्यमाननवीक्षेऽहं य एतेऽत्र समागताः धातराष्ट्रास्य दुर्बुद्धेर्युद्धे प्रियचिकीर्षवः। सञ्जय उवाच एवमुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम् भीष्मद्रोणप्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यैतान् समवेतान् कुरूनिति। तत्रापश्यस्थितान् पार्थः पितॄनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बन्धूनवस्थितान् कृपया परयाविष्टो विषिद्धन्निधमब्रवीत्। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेवं स्वजनं कृष्ण युयुत्सवं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपतुश्च शरीरे मे रोमहर्ष च जायते गाण्डीवं संसृते हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे न काङ्क्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किं नो राज्ञेय गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्ण। येषामर्थे किञ्चितं नो राज्यं भोगा सुखानि च तैमेव व्यवस्थिता युद्धे प्राणान् त्यक्त्वा धनानि च आचार्य पितरः पुत्रा तथैव च पितामहा मातुला श्वशुरा पौत्रा शाला सम्बन्धिनस्तथा एतान् हन्तुम् इच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यस्य राज्यस्य हेतो किं नो मही कृते निहत्य धातराष्ट्रान् का प्रीति स्यात् जनार्दन पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्रैतानाततायिनः तस्मान्नार्हा वयं हन्तुं धातराष्ट्रान् सबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः श्याम माधव यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहतश्चेतसः कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम् कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान्निवर्तितुम् कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यद्भि जनार्दन कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातनाः
धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्ने मधुर्मोभि भवत्युत। हरे कृष्ण। अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णसङ्करः सङ्करो नरकायैव कुलज्ञानाङ्कुलस्य च पतन्ति पितरो हेषाल् लुप्तपिण्डोदकक्रियाः दोषैरेत्यै कुलज्ञानम् वर्णसङ्करकारकैः उत्साद्यन्ते जातिधर्माक् कुलधर्माश्च शाश्वताः उत्सन्नकुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासो भवतीत्यनुशुश्रुमा अहो बत महात्पापं कर्तुं व्यवसिता वयं यद्राज्यसुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यताः यदि माम प्रतीकारम् अशस्त्रं शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रारणे हन्युस्तन्मे क्षेमतरं भवेत् सञ्जय उवाच एवमुक्त्वार्जुनः सङ्ख्ये रतोपस्तवुपाविशत् विसृज्य सशरैः चापं शोकसंविघ्नमानसः ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे अर्जुनविषादयोगो नाम प्रथमोऽध्यायः। ॐ श्रीकृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरि बोल। भारी संस्कृत ना फर्स्ट चैप्टर. तो धन्य आचार्य, आर्य आचार्य, अचला आचार्य, प्रमिळा भट, प्रतिमा पै आणि एक फॅमिलीची खुशी जाता पुराजन अण्णा बेणक्क आणि पुराजन चिरुಡು भारी खुशी जन भारी चंद करवाचिला तुमको मस्त मस्त धन्यवाद प्रतिमा प्रमिळा पुराजनाके चिरुಡು मान भारी चंद करवाचिला मस्त धन्यवाद मा तशींची गीता नायक माताजी आणि सुमिता भट माताजी पुराजन आणि प्रति एकादशी येताची अशींची तुमगेल साव तुम्ही कंटिन्यू करका प्रति एकादशी का जस्ट हांव घालचें बट तुमी येताची हांव कसं नाही तुमकां चॉयस दिना श्लोकाचें बट तुमी कुशेर येवन वाजिताची तुमगे टायम काढून मी तुमगे टायम काढून तुमी येताची आमगे प्रोग्राम तितकं चंदायर चलून येताची सो तुमकां मस्त मस्त धन्यवाद भगत पुराण कोंकणी तर्फे हांव मनस्पूर्वक तुमकां पुराज नाका धन्यवाद म्हणटा. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. आता मी दोन्ही चॅप्टरावरच्या सांख्य योग हे घेऊन येत असाची. हरे कृष्ण. मधुरा मंदाकिनी माताजी. हरे कृष्णा माताजी. दंडवत प्रणाम. हरे कृष्णा माताजी. धन्यवाद प्रणाम माताजी. हरे कृष्णा. आता चॅप्टर 2 सांख्य योग सांगू येता सती गायत्री कामत माताजी 1 to 7 कल्पना राव माताजी 8 to 14 पूनम किनी माताजी 15 to 21 मधुमती शनि माताजी 22 to 28 पूर्णिमा शनि माताजी 29 to 35 क्षमा शनि माताजी 36 to 42 ऋषि प्रिया किनी माताजी 43 to 49 रश्मि नायक माताजी 50 to 56 मधुप्रिया शणै माताजी 57 to 60 तशी सौम्या शणै आमगेल भक्ती सौम्या शणै 61 to 64 तशी लास्ट 65 to 72 हांव सांगता. हरे कृष्णा. गायत्री का स्टार्ट करे तुम्ही. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. अथ द्वितीयोऽध्यायः. सांख्ययोगः. संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषिदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः. श्रीभगवानुवाच कुतस्त्वाकश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरमर्जुन. क्लैब्यं मास्मगमपार्थ नैतत्त्वय्युपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप. अर्जुन उवाच कथं भीष्ममहं सङ्ख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि
पूजार्हा वरिसूदनम् गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भक्ष्येमपीह लोके हत्वा कामास्तु गुरूनिहैव भुञ्जीव भोगान् रुधिरप्रदिग्धान् न चैतद्विद्म कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः यान्नेव हत्वा न जिजीविषामः ते वा स्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्राः कार्पण्यदोषोपहतः स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः यच्छ्रेयसान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम् हरे कृष्ण हरे कृष्ण। न हि प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्चोकमुच्चोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमौ असपत्नं वृद्धं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्। सञ्जय उवाच एवम् उक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेश परन्तपः न योत्स्य इति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूवः। तमुवाच ऋषिकेश प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः। श्रीभगवानुवाच अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासूनम् अगतासूंश्च नानुशोचन्ति पण्डिताः। न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्तिः धीरस्तत्र न मुह्यते। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः आगमापायिनो नित्याः तां स्थितिक्षस्व भारत। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यं हि न व्यथयन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभ समदुःखसुखं धीरं सोमृतत्वाय कल्पते नासतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः उभयोरपि द्रष्टोऽन्त स्त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः अविनाशि तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति अन्तवन्त इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्युद्धस्व भारत। य एनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे वेदा विनाशिनं नित्यं य एनमजमव्ययं कथं स पुरुषः पार्थ कं घातयति हन्तिकम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेद्यन्त्यापो न शोषयति मारुतः अच्छेद्योऽयमदाह्योऽयम् अक्लेद्यो शोष्य एव च नित्यः सर्वगतस्थाणुरचलोऽयं सनातनः अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयम् अविकार्योऽयमुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि अत चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि
जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मादपरिहार्येते न त्वं शोचितुमर्हसि अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तानि धनान्येव तत्र का परिदेवना। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवद् वदति तत्तैव चान्यः आश्चर्यवत् चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित् देहि नित्यमवद्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि धर्म्यादियुद्धात् श्रेयोऽन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते यत्र चया चोपपन्नं स्वर्गद्वारमपाव्रतं सुखिनः क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम् अत चेत्त्वमिमं धर्म्यं सङ्ग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम् सम्भावितस्य चाकीर्तिं मरणादतिरिच्यते भयाद्रणादुपरतम् मंसन्ते त्वां महारथाः येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अवाच्यवादां च बहून् विदिष्यन्ति तवाहिताः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम् हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः सुखदुःखसमे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि एषा ते विहिता साङ्ख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्ध्या युक्तो यथा पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि नेह विक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात् व्यवसायात्मिका बुद्धिर्नेकेह कुरु नन्दन बहुशाखा ह्यनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम् यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्य विपश्चितः वेदवादरताः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदां क्रिया विशेष बहुलां भोगैश्वर्यगतिं प्रति भोगैश्वर्यप्रसक्तानां तयापहरत चेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान् यावानर्थ उदपाने सर्वतः समुप्लतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मण्यस्य विजानतः कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूर्मा ते सङ्गोऽस्त्व कर्मणि योगस्थः कुरु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्ध्यसिद्ध्योः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते धूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धियोगा धनञ्जय बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणाः फलहेतवः। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। बुद्धियुक्तो जहातीह
उभे सुकृतदुष्कृते तस्मात् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम् कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्धा विनिमुक्ताः पदं गच्छन्त्यनामयम् यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदम् श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च श्रुतिविप्रतिपन्ना ते यदास्तास्यति निश्चला समाधावचले बुद्धिस्तदा योगम् अवाप्स्यसि अर्जुन उवाच प्रज्ञस्य का भाषा समाधितस्य केशव स्थितदिः किं प्रभासेता किम् आसेत व्रजेत किम् श्रीभगवान् उवाच प्रजाहति यदा कामान् सर्वान् पार्था मनोगतान् आत्मनैवात्मना तुष्टाः स्थितप्रज्ञा तदोच्यते दुःखे अनुविघ्नमनाः सुखेषु विगता स्पृशाः वितराग भय क्रोधाः स्थितधीर् मुनिरुच्यते। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। यदा संहरते चायं कूर्मोऽङ्गानीव सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते यततो ह्यापि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तानि सर्वाणि संयम्यः युक्त आसीत् मत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिताः दायतो विषयान् पुंसः सङ्गास्तेषुपजायते सङ्गात् सञ्जायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति रागद्वेषवियुक्तैस्तु विषयान् इन्द्रियश्चरन् आत्मविषयैर्विधयात्मा प्रसादम् अधिगच्छति। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो ह्याशु बुद्धिः पर्यवतिष्ठते नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयतः शान्तिः अशान्तस्य कुतः सुखम् इन्द्रियाणां विचरतां यन्मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावमिवाम्भसि तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः आपूर्यमाणमचलप्रतिष्ठं समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी विहान् कामान् यः सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहङ्कारः स शान्तिमधिगच्छति एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा स्यामन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणं गच्छति। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे सांख्ययोगो नाम द्वितीयोऽध्यायः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. Hare Krishna. Magar timach sarwan bari chantukon sangila sa
सो गायत्री कामत माताजीनं बरी छंद कोण सुरुवात केलेली असं तशी रेग्युलरली येऊची आमगे कल्पना कामत माताजी, कल्पनाराव माताजी, पूनम किणी, तशींची मधुमती शेणे आणि पौर्णिमा शेणे माताजी तुमचं सर्व धन्यवाद. पारिचंद कोण रिसेट केला तुम्ही पती पटी अशी येऊ का आणि क्षमा शेणे आणि प्रिया किनी माताजी तुम्ही वरे रश्मी नायक आणि मधु प्रिया शेणे आणि सौम्य नाज कोण कोण सगळे पचे मग काजी ಸ್ವಲ್ಪ ಚಾಂಟಿಂಗ್ ಕೊರ್ಕ ಸ್ವಲ್ಪ ಶ್ಲೋಕ ದಿಯ म्हणू ती तू वरे चंदुकन सांग देवा खुशी झाली तू मेसेज केला. धन्यवाद तुमका. हरे कृष्णा. ओव्हर टू यू माताजी. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण माताजी. मस्त मस्त धन्यवाद. ऍज युजल तुमगे टीम भारी चंद पठण करता. सो अशीच तुमगे आणि सेवा कंटिन्यू करूनची म्हणा भगवत पुराण कोंकणी तर्फे मस्त धन्यवाद माताजी. हरे कृष्णा. आता मी 3rd चॅप्टर कशी पुढे आम्ही जपटाक ऐकूया. आमका जी जपटाक सांगून आमका सांगून दिवच्या येतसची हर ग्रेस मधुर मंदाकिनी माताजी. हरे कृष्णा माताजी. तुमका भगवत पुराण कोंकणी तर्फे नाव स्वागत करता. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा माताजी. प्रणाम्स. ओके सो म्हाका फर्स्ट ऑफ ऑल हे एक सेवा दिली खातीर भगवत पुराण कोंकणी टिमाक मुरलीधर चंद्र प्रभू सखी चरण माताजी तशींची तुम्ही भगवत पुराणाचे सकड टीम मेंबर्साक हांव प्रणाम्स करता. धन्यवाद सांगता. सो आणि हांगा आशिल्ले सकड डिवोटीसाक हांव प्रणाम सांगता आणि हंबल ओबेसन्स मागेले आज ग्लोरीज श्रील प्रभुपाद. आज ही एकादशी तशी ऑस्पिशियस डे तुमको तसं आम्ही आज कसं नाही रिमेंबरन्स करता कसं चांटिंग आणि होली नेम चांट केले निमित्त कसं नाही एस्पेशली जपा केले निमित्त हे एकादशी दिवस भारी ताजे बेनिफिट्स असता. तशी एव्हरीडे तुम्ही चांटिंग करताची शास्त्र कसं सांगता वापास वापास सांगता असं शास्त्र कलियुगान तू मोस्ट इफेक्टिव्ह मला कसं नाही नामसंकीर्तना मला कसं नाही होली नेम चांट करचे तशींची आम्ही हे कलियुगात कसले आपा तितली इम्पॉर्टंट चॅन्टिंग म्हण पळया. आता आम्ही पळया कलियुगान तू स्पिरिच्युअली ते पोटेन्सी डिक्लाइन जाला. मेडिटेशन दवो रिच्युअल्स दवो आणि कसं नाही आम्ही प्रॅक्टिसेस करतो म्हणून सांगल्यार ते भारी डिफिकल्ट असं कले म्हळ्यार ते तसं तर भट्ट वरे मेळना ती आणि तसं सकट सांगताली शुद्ध वरे ना कसं नाही आयटम. सो तशी बरी होली नेम आणि आम्ही सुप्रीम लॉर्ड रिव्हील करतो ताका आणि आम्ही सुप्रीम पडवचे म्हणून सांगला. तशी भरती आम्ही एक्झाम्पल हे पळवत आम्ही शास्त्रात कोण कली संतर्पणा उपनिषद कसं सांगतो म्हणून सांगल्यारी एक 16 सिलेबल मंत्र सांगता म्हण म्हळ्यार हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे 16 सिलेबल हे सांगल्यारी पुरा आमगेले सीन आशिल्ले वाशवेद जाता. तशींच आमकां कसं नाही ट्रबल असल्यारी लायफान तो ते पुरा हे चांटिंगा निमित्त कने वाशवेद जाता डिमिनिश जाता म्हणून सांगता. तशी आमगेले चैतन्य महाप्रभू एम्फसिस करता आमकां हे कसं म्हणतात तांणी तुम्ही पुरा ऐकलींची जाल्यारी असं शास्त्र पुरा वापास वापास ऐकू का म्हणता ती. इन दिस एज ऑफ कली देर इज नो अदर वे ओनली चांटिंग ऑफ होली नेम म्हणून सांगता. हरे नाम एव केवलम कलो नास्त्येव 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 गतिरन्नता. तशींची बृहत नारदीय पुराणंतू आणि श्रीमद भागवतम म्हणतो अरे वापास वापास सांगला त्यांनी सिम्पली चांट करा इट विल फ्री यू फ्रॉम पूरा मेटेरियल बॉन्डेज तुमकां ते बिडुगड करता लिबरेशन दिता. आणि हे असं एक डिग्रेडेड एज आणतो कलियुगांतू ते एकच मार्ग आणि भागवत म्हणतो 12th चॅप्टर सांगितलं असं कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संग परमरजेत म्हळ्यार बरे चांट केले निमित्त आमकां कृष्णान नेम चांट केले निमित्त आमकां लिबरेशन मेळता आणि अशी सुप्रीम डेस्टिनेशन मेळता वैकुंठ वचेत त्यांची आणि गोलोक वृंदावन वचेत तशी म्हणून सांगितलं असं अशी भरती प्रमाण सांगितलं असं प्रति श्लोक असं असलें नावात बरे एक 3-4 मार्क्स सांगितलं असं आता केलो आम्ही एक्झाम्पल घालया एक केलो पळून तांगे लाईफ कशी ट्रान्सफॉर्मेशन जाला. आता आम्ही फॉर एक्झाम्पल ध्रुव महाराजाला एक्झाम्पल घेतलं 5 वर्ष चेडो ताका इन्सल्ट जाल्ले हर्ट जाल्ले तागेले स्टेप मदर तुकून म्हणून वचून ताणें डिटर्मिनेशन फॉरेस्ट गेलो कडे थंय नारद मुनी मेळ्ळो ओम नमो भगवती वासुदेवाय म्हणून चांट करता 6 मंथ्स भितर देवाल दर्शन जाता ताका. ताले तो गेलो तेन्ना कसं लिखता असता म्हाका आंगाला कशी लायक हे मेळका म्हाका तशें मेळका अशें मेळका म्हणून न्हू मेटेरियली ताका मोटिवेशन आशिल्लें जाल्यार ताका चांटिका निमित्त फुल्ली ट्रान्सफॉर्मेशन जाता गेलें तागेलें मेटेरियल डिझायर पुरा कसं जाता प्युअर लव फॉर गॉड जाता ट्रान्सफॉर्म जाता.
तशी आम्ही ध्रुव महाराजाला एक्झाम्पल तुम्ही पळव येता तुम्ही कितले मिटर डिझायर असले वन्स यू स्टार्ट चांटिंग तुमका दिसता यो हे बरं कसं नाही तुम ना मी कप्पड घेऊ का म्हणून अरे दिसना आशिलान तू ऍडजस्ट करूया म्हणून म्हळ्यार कने तसं एक तुमका मन येता तशें आता एक नेक्स्ट एक्झाम्पल पळय अजय मिळालें ताण आपो का म्हण आपयलें जाल्यार ताण भिवन यमदूताक पळोवन ताण आपयलें नारायणा म्हण तागेलें लास्ट कोत्ता आपयलें तशी ताण नारायण म्हण आपयलें म्हण विष्णू दूता येता ती तशी आमी हाजीन मीत कसं लर्न करयत तो पुरा ऐकता ताजे मागीर तागेलें ट्रान्सफॉर्मेशन बरें जाता तो तांगे पुरा डायलॉग ऐकता सो ते एक सिंगल अटरन्स ऑफ होली नेम सिंगल एक नारायण म्हळें न्ही कसं एक प्रोटेक्शन ग्रेटेस्ट प्रोटेक्शन मेळटा ताका सो त्या वरी आमी एक एक्झाम्पल पळयता तशी मृगारी एक हंटर एक क्रुएल हंटर आशिल्लो एनिमल्स बरो अर्दर मान करतालो तांकां तो आनंद मेळटा आशिल्लें जाल्यार एक फावटी नारद मुनीले मर्सीन कसं जाता तो नारद मुनी ताका कृष्णाल नांव चांट करून सांगता मागीर तागेलें हार्ट इतलें सॉफ्ट जाता म्हण सांगल्यार तो गेलो तो वॉयलन्स सोडता ताका कंपॅशन येता तागे ल्हान तो तशी तो देवाले सेवा करच्यान तूं जीवन व्यतीत करता मागीर करसून हें आमकां दाखयत की एक चांट केली मी कसं एक इम्पॉर्टंट तुगेल हार्डेस्ट हार्ट वरे ट्रान्सफर वयता आता भागवत मन बर्ती एक्झाम्पल असं अंबरीश महाराजाक दुर्वासा मुनी कने करूदल ताण ते डीमन पेटेन आता कसं नाही करूदाय अंबरीश महाराज अशी राबोन जस्ट देवाल स्मरण करतशील वय सो जस्ट तो देवाल रिमेंबर कल निमित्त सुदर्शन चक्र कंटिन्युअसली ताका प्रोटेक्ट करतशिलें सो फेथ असता प्युअर ना म्हणतो देव रक्त मग का म्हणून द्रौपदीला तुम्ही एक्झाम्पल घ्या द्रौपदी लास्ट कसं म्हणता हे गोविंदा म्हणून हात वैर करतात ना कृष्ण पर्सनली येतात पर्सनली येऊन ती प्रोटेक्ट करतो आणि अस्सल एक अनलिमिटेड म्हणता पळय अनलिमिटेड सप्लाय ऑफ क्लोथ एंडलेस तशी सप्लाय करून ती प्रोटेक्ट करता हय तशींची आम्ही पांडवाल एक्झाम्पल घेतल्यार एव्हरी स्टेपान तो तांकां कश्ट एक सेव केले बॅटल फिल्डान तू फायटिंग आणि तांगेले केन्ना ह्युमिलिएशन तांकां ह्युमिलिएशन हांगेल तुकोन कौरव तुकोन जाल्यार तांणी केन्ना कृष्णाल नांव केन्ना तांगेले हार्टान तू तोंडान तू केन्ना कृष्णाल शेल्टर घेतला तांणी सो कृष्णा केन्ना अबंडन करनी केन्ना तांगे लोटो आशिल्लो वयना ते पळोवप आमी ते एक एक्झाम्पल आनी एक ब्रजवासी खंयचे सिंपल हार्टेड तांणी कौहर्ड मेन विमेन गोपा गोपी चेडूं कसं नाही कष्टाले कृष्णा कृष्णा म्हण कुगुचे तितलें तांकां गत आसा तेन्ना हे पूतन असो अघासूर असो हे फॉरेस्ट फायर असो कसं नाही असो कृष्ण धांवन येवन तांकां सेव केलेलें आसा सो हे पुरा आमी पुराणांतू आमी भागवत मनसकडे ऐकत आसा ती आतां आमी कलियुगाचे आमगेले आतांचे रियल लायफ सेंट्स पळयले आतां मीराबाई असो केन्ना कृष्ण चॅन्टिंग करता आशिल्ली तशींच आमी संत तुकाराम कृष्णाले गुणगान करता आशिल्लो तशें आमगे पुरंदरदास कनकदास आमगेले गौडसार ब्राह्मण आमगेले गुरु सुधींद्र तीर्थ सद्गुरू महाराज असो कोणी असो ती तांणी केन्ना कृष्णाला आराधन करचे हय न्हू आमगेले ग्रेटेस्ट शील प्रभुपाद फाउंडर आचार्य ऑफ इस्कॉन तांणी कसं करता आशिल्लें हरे कृष्ण महामंत्र हांगा टॉमकिन स्क्वेअर म्हणून टॉमकिन स्क्वेअर ते न्यूयॉर्कान तो थंय एक रुक्का म्हणा बैसून हरे कृष्ण महामंत्र चांट केलें ताजे मागीर इतले जाण तांगेले हे जाली म्हळ्यार फॉलोवर्स जावन आतां तांणी पुरो आमगेले गुरु तुम्ही इमॅजिन करत कसं एक पवर असं एक चॅन्टिंग निमित्त एक हरे कृष्ण महामंत्रान कितले पवर असं म्हणून तुम्ही पळोव येता तशी आमी आत्ताचे बारे आता जयपताका स्वामी गुरु महाराज असो भक्तिराघव स्वामी महाराज असो आणि राधानाथ स्वामी महाराज असो आमी कितले महाराज असो तांणी पुरो कसं म्हणतात ती चांट अँड बी हॅपी त्यांच्या आमकां शिला प्रभुपादान सांगिल्लें ना तांणी बरें म्हणटा ती तांणी इन्स्पायर करतात आमकां चांट करा देवाल ध्यान करा देवाले आरती करा को रेग्युलेटर प्रिन्सिपल फॉलो करा सो तशी आमी पळोव येता पुरा जाण सांगचे ध्रुवाले एक्झाम्पल असो जमील असो मृगारी असो आणि अंबरीश महाराज असो पुरा आमले शिल प्रभुपाद पुरा जाण आमकां होली नेम घेवन शेल्टर घेया म्हणून एडवायस दिला न्हय सो आमी कल घेवं ना इतलो आमकां डायरेक्ट एक्झाम्पल आसता ताजे निमित्त तांकां चांग जालेलें आसा ध्रुव महाराज अजमेळ आसा सकट तुमकां येद्रा आसता तुमकां एक्झाम्पल सो कल घेवचें ना वय न्हय सो हांव कन्क्लूड करता आतां आमकां कशी चांट करता भरती अटेन्शन चंद कोण अटेंटिव्ह जावन चांट करा आनी अशी लेखा की कृष्ण लागी बसून अशें कोण आयकतस तशी म्हण चांट करचें सो शिल प्रभुपाद आमकां म्हणटा चांट अँड बी हॅपी तशीच आमी मरे चांट करया बी हॅपी हॅपी अशें
हंसता हंसता चांट करचे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण माता जी, थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम माताजी। भारी पूरा स्टोरी तुम्हें 7-8 मिनिट भितर पूरा स्टोरी करून कितलं आमकां स्टोरी आमकां ऐकूच्या मेळ्ळी। मस्त धन्यवाद माताजी। आय थिंक प्राचीन अंडरस्टँड जालें आमकां कलियुगांत मेन हरिनाम शिवाय दुसरें आमकां चॉयस ना म्हूण सांगितलं। सो आमकां हेच एक मेन। सो त्या निमित्त आता आमी मधुरा मंदाकिनी माताजी तोंडांच्या जपटक आयकलींची आता आमी एक राउंड जप करूया। मस्त मस्त धन्यवाद मधुरा मंदाकिनी माताजी तुमकां आमके थैंक यू येवन हे माता जी। जपटक केलें बाय भगवत कोंकणी पद सेवा। आणि मुखारी येयाची माताजी तुमच्या तोंडांतल्यान आमी ऐकूया आता। सो मस्त छंद कोण तुम्ही सांगला, सो मस्त धन्यवाद। आता आमी एक राउंड जप करूया। मधुरा मंदाकिनी माताजी म्हणला म्हणजे कृष्ण ऐकता आमगे लागी बसून, तशी आमी आता जप करूया एक राउंड। आज आमगे लोट जप करू आसाची शैला माताजी। हरे कृष्णा माताजी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम
राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम
राम राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा, हरे कृष्णा. ಧನ್ಯವಾದ. हरे कृष्णा शैला माताजी मस्त मस्त धन्यवाद तुमका. फर्स्ट टाइम आयलीची तो खुशी जालें तुमगेला हे मानतोंड आनी अशींच मुखारी तुम्ही असाव घेवका म्हणून म्हणून घेत माताजी भगत पुराण कोंकणी तर्फेन तुमका मस्त मस्त धन्यवाद. आज आमगेला एग्जाम्पल आमगेला शैला माताजी आसाची भागवतम वाचून ते 5 राउंड 8 राउंड आशिल्लींची एकदम तांणी कितले ह्या जेली म्हणा 16 राउंड कंटिन्यूस करता आसाची. सो मस्त धन्यवाद शैला माताजी. एग्जाम्पल आमगे हांगा येत्राक दिसता निमित्त मस्त धन्यवाद भगवत पुराण कोंकणी तर्फेन तुमका मस्त मस्त धन्यवाद माताजी. अशी सेव करूं कोणा म्हणून घेता. हरे कृष्णा हरे कृष्णा. आता आमी तिन्ही अध्याय आमी आमगे भगवत गीता पारायण आमी कंटिन्यू करया. सो आता आमी तिन्ही अध्याय आमच्या हे घेऊन येतेसाठी कर्मयोग प्रतिभा नायक माताजी हांगे टीम. हरे कृष्णा माताजी तुम स्वागत असे. हरे कृष्ण ಬ್ರಹ್ಮವರ ಪ್ರತಿಭಾ ನಾಯಕಿ ಮತ್ತು ತಿನ್ನಿ ಅಧ್ಯಾಯ ವಜಿತಸಿ ನಾವು ವಚನ ಸಂತ 1ರಿಂದ 4 ವಿಜಯ ಪೈ 5ರಿಂದ 8 ಪ್ರಭಾ ಕಾಮತ್ 9ರಿಂದ 12 ಸ್ಮಿತಾ ಪ್ರಭು 13ರಿಂದ 16 ದೀಪಿಕಾ ಶೆಣೈ 17ರಿಂದ 20 ಜಯಂತಿ ಪ್ರಭು 21ರಿಂದ 24 ಜಾನಕಿ ನಾಯಕ್ 25ರಿಂದ 28 ಶೈಲಾ ಕಿಣಿ 29ರಿಂದ 32 ಶಾಂತಿ ಪೈ 33ರಿಂದ 36 ಶಶಿರೇಖಾ ಪೈ 37ರಿಂದ 40 ರಶ್ಮಿ ಪೈ 43ರಿಂದ 41ರಿಂದ 43 ಕಿರಣಾ ಪೈ. ओम श्री कृष्ण परब्रह्मणे नमः. अथ तृतीयोऽध्यायः कर्मयोगः. अर्जुन उवाच जायसि चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव. व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्. श्रीभगवानुवाच लोकेऽस्मिन् विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानां कर्मयोगेन योगिनां न कर्मणामनारम्भात् नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते न च सन्न्यासनादेव सिद्धिं समधिगच्छति. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. न हि कश्चित् क्षणमपि यातु तिष्ठत्य कर्म कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वप्रकृतिर्जयिनी. कर्मेन्द्रियाणि संयम्य या आस्ते मनसा स्मरन्
इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचार स उच्यते। यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेऽर्जुन कर्मेन्द्रियै कर्मयोगम् असक्तः स विशिष्यते। नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्धेत् कर्मणः। हरे कृष्णा। यज्ञात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गसमाचर। सह यज्ञाः प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यत्वं एषवोऽस्त्विष्टकामधुक्। देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयपरमवाप्स्यत। इष्टान् भोगान् हि वो देवाः दास्यन्ते यज्ञभाविताः तैर्दत्तान् प्रदायेभ्यो यो भुङ्क्तेस्तेन एव सः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुञ्जते ते त्वगं पाप ये पच्यन्त्यात्मकारणम्। अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न सम्भवः यज्ञाद् भवति पर्जन्यो यज्ञकर्म समुद्भवः। कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षरसमुद्भवं तस्मात् स भगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञ प्रतिष्ठितम्। एवं प्रवर्तितं चक्र नानुवर्तयति यः अगायोरीन्द्रया रामो मोघं पार्थ स्थजी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्त्यश्च मानवः आत्मन्येव च सन्तुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते। नैव तस्य कृतेनार्थो नाकृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः। तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः। कर्मण्येव हि संसिद्धिम् आस्थिता जनकादयः लोकसङ्ग्रहमेवापि सम्पन्नः कर्तुमर्हसि। हरे कृष्ण। युद्धदाचरति श्रेष्ठः तद्देवतरो जन स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। न मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किञ्चन नानाव्याप्तमम व्याप्तव्यं वर्तयेव च कर्मणि। यदि ध्येयं न वर्तेयं जातु कर्मण्यकेन्द्रितः मम वात्मानो वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशः। उच्छिदेयुर्मे लोकः न कुर्यां कर्म प्रजाः। हरे कृष्ण। सक्ता कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद् विद्वांस्तथा सक्तः चिकीर्षुर्लोकसङ्ग्रहम्। न बुद्धिभेदं जनयेत् अज्ञानः कर्मसङ्गिनां जोषयेत् सर्वकर्माणि विद्वान् युक्तसमाचरन्। प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहङ्कार विमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते। तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्म विभागयो गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। हरे कृष्ण। प्रकृतेर्गुणसम्मूढा सज्जन्ते गुणकर्मसु तान् कृत्स्नविदो मन्दान् कृत्स्नविन्न विचालयेत्। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यास्याध्यात्मचेतसा निरश्चिन्ममो भूत्वा युद्धस्व विगतज्वरः।
ये मे मतमिदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तोऽनुसूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः एते तदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञानविमूढास्तान् विद्धि नष्टान् चेतसः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृते ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्न वशया गच्छेत् तौ ह्यस्य परिपन्थिनौ श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः। अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पूरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः। हरे कृष्ण। रश्मिका हरे कृष्ण। श्रीभगवानुवाच काम एष क्रोध एष रजोगुणसमुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्येनमिह वैरिणम् धूमेन क्रियते वह्निः यथा दर्शो मलेन च यतो बलेनाव्रतो गर्भः तथा तेनेदमावृतम् आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेण नलेन च इन्द्रियाणि मनोबुद्धिः अस्याधिष्ठानमुच्यते एतै विमोहयेत्येषः ज्ञानामावृत्य देहिनम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तस्मात् त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ पाप्मानं प्रजहिह्येनं ज्ञानविज्ञाननाशनम् इन्द्रियाणि पराण्याहुः इन्द्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिः यो बुद्धे परतस्तु सः एवं बुद्धे परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम्। ओम तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे कर्मयोगो नाम तृतीयोऽध्यायः। हरे कृष्ण। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माताजी। आज आमका ब्रह्मारा प्रतिभाना एक टीमा दुखून तिन्ही अध्यायो भगवद्गीतेचे वाजूचाक दिलेल्याक एक तुमका मस्त आभारी जावन आसा ती मस्त धन्यवाद तुमका। हरे कृष्ण। तुमका मस्त धन्यवाद माताजी। हा हा तुम्ही हा प्रति एकादशी का तुम्ही तुमगेले पारायण करताची सो आमकी एक ऐकूच्या श्रवण करचे तुम्ही भागी दिताची तर प्रतिभा नायक माताजी तानी प्रति एकादशी का चुकनशी येताची तुम्ही सेव कंटिन्यू करताची अशीची मुखारी तुम्ही एकादशी सेव कंटिन्यू करता म्हण हांव तुमगेले पुराजन लागी निमगून घेता तशी भगवत पुराण कोंकणी तर्फेन मनस्पूर्वक तुमका पुराजन टिमाक हांव धन्यवाद दिता। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माताजी धन्यवाद। हरे कृष्ण। आता आम्ही 4 अध्यायावरच्या ज्ञानकर्म संन्यास योगा सांगू येत सचिन डॉक्टर सिवी कामतनी हांगेल टीम। हरे कृष्ण प्रभुजी। हरे कृष्ण। रामगिल टीम 4th chapter म्हणता सची रामनाथ की निमामु 1 to 6 म्हणता अंजलि 7 to 12
Sandhya Kamath 13 to 22, Subumai 23 to 33, Puspa Pai Mataji 34 to 42 Mantasaji. Over to Ramnath Kinmam. Start करूयात. हरि ओम श्री कृष्ण परमात्मने नमः। अथ ज्ञान कर्म संन्यास योगो नाम चतुर्थोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच इमं व्यवस्थिते योगं प्रोक्तवानहमव्ययम् विद्युक्तान्तमवे प्राह मनुदीक्षा त्वमेब्रवीत्। एवं परम्परा प्राप्तम् इमं राजर्षयो विदुः स काले नेह महता योगो नष्ट परन्तपा। स एवायं महातेज्य योगः प्रोक्तः प्रदातनः भक्तोऽसि मे सकाचे रहस्यं हेतुमुत्तमम्। अर्जुन उवाच अपरो भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः प्रथमेतविज्ञानीयं प्रमादो प्रोक्तवानिति। श्रीभगवानुवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन यानहं वेद सर्वाणि ततं वेद परन्तप। अजोऽपि संयमयात्मा भूतानाविश्वरूपितम् प्रकृतिं स्वानुधिष्ठाय सम्भवामानस्य मायया। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजमाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतं धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। वितरागभयाक्रोध मन्मया मामुपाश्रितः बहवो ज्ञानतपसा पूतमद्भावभागतः ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्। मम वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः काङ्क्षत कर्माणं सिद्धिनं यजन्त इह देवताः। क्षिप्रहि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। चातुर्वर्ण्यं मया स्पृष्टं गुणकर्मविभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्य कर्तारमव्ययम्। न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा इति मां योऽभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वैः पूर्वतरं कृतं किं कर्म किमकर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः। तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात्। कर्मणो ह्यपि बोधव्यं च विकर्मणः अकर्मणश्च बोधव्यं गहना कर्मणो गतिः। कर्मण्यकर्म यः पश्येत् अकर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्तः कृत्स्नकर्मकृत्। यस्य सर्वे समारम्भाः कामसङ्कल्पवर्जिताः ज्ञानाग्निदग्धकर्माणां
तमाहुः पण्डितं बुधाः त्यक्त्वा कर्मफलासङ्गं नित्यतृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिवृत्तोऽपि नैव किञ्चित् करोति सः निराशीर्य च चित्तात्मा त्यक्तसर्वपरिग्रहः शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् यदृच्छालाभसन्तुष्टो द्वन्द्वातीतो विमत्सरः समः सिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। गतसङ्गस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते ब्रह्मार्पणं ब्रह्महविः ब्रह्मग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्म समाधिना दैवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते ब्रह्माज्ञावपरे यज्ञं यज्ञेनैवोपजुह्वति श्रोत्रादीनिन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्वति शब्दादीन् विषयानन्या इन्द्रियाग्निषु जुह्वति सर्वाणीन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे आत्मसंयमयोगाग्नौ जुह्वति ज्ञानदीपिते द्रव्य यज्ञास्तपो यज्ञा योगयज्ञास्तथा परे स्वाध्यायज्ञानयज्ञाश्च यतयः संशितव्रताः अपाने जुह्वति प्राणं प्राणे पानं तथा परे प्राणापानगतिरुद्ध्वा प्राणायामपरायणाः अपरे नियताहाराः प्राणान् प्राणेषु जुह्वति सर्वे प्येते यज्ञविदो यज्ञक्षपितकल्मषाः यज्ञशिष्टामृतभुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम् नायं लोकस्त्ययज्ञस्य कुतोऽन्य कुरु सत्तमा एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मज्ञान् विद्धि तान् सर्वान् एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे श्रेयान् द्रव्यमया यज्ञात् ज्ञानयज्ञः परन्तप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः यज्ञात्वा न पुनर्मोहम् एवं यास्यसि पाण्डव येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजिनं सन्तरिष्यसि यथैधांसि समिद्धोऽग्निर्भस्मसात् कुरुतेऽर्जुन ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योगसंसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति श्रद्धावान् लभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिम् अचिरेणाधिगच्छति अज्ञश्च श्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः
योगसन्न्यस्तकर्माणम् ज्ञानसञ्छिन्नसंशयम् आत्मवन्तन्न कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय तस्मादज्ञानसम्भूतम् हृत्स्थम् ज्ञानासिनात्मनः चित्वैनं संशयं योगम् आतिष्ठोत्तिष्ठ भारत। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे ज्ञानकर्मसन्न्यासयोगो नाम चतुर्थोऽध्यायः। ॐ श्रीकृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण. आमगे टीम रामनाथ कीनी माई अंजलि कामत संध्या कामत सुब माई पुष्प पै माताजी बारी धन्यवाद चांकोंड मडले तुम्पुळे आणि भागवत पुराण कोंकणी टीमाक आमगेले हृत्पूर्वक धन्यवाद। विद्या माताजी, भारती माताजी, माया माताजी आमगेले स्पेशल धन्यवाद। गॉड देव तुम बरे करो। गॉड ब्लेस यू। थँक यू प्रभूजी. ऍक्च्युअली स्पेशल थँक्स पुरा तुमका. तुम्ही पुराजन कोऑर्डिनेटर सांगता सो कितलं थँक्स सांगारी पावना. सो तुम्ही पुराजन तुमगे बिझी शेड्यूल आसची जाल्यार सेव करका म्हण तुमगेले एक मनात एक इच्छा ते कृष्णाले एक दया तुमगेले तांगेले वरी विश्वास. सो मस्त खुशी जाता प्रभूजी. इतले बिझी आसल्यार तुम्ही पुराजन एक टाइम काढ तुमके कोऑर्डिनेट करून तांचे ಒಟ್ಟು ಜನ ಶ್ಲೋಕ दिवन की तांके हें करून की तुम्ही टाइम हें करताचे प्रति एकादशीक चुक्कन अशी येता आसची अशींच तुमगे सेव कंटिन्यू करका म्हण हांव निमून घे तुमगेले. सो प्रति एकादशी सेव कंटिन्यू करा तुमगेले. प्रति टिमांक आम्ही पुरा जन आम्ही भगवत पुराण कोंकणीची फुल टीम पुरा जन तुमगे टिमाच्या मनस्पूर्वक आम्ही धन्यवाद दितात. हरे कृष्ण. थँक यू. हरे कृष्ण प्रभूजी. आता आम्ही पंचाध्याय बचा कर्म संन्यास योग हे सांगू येते सची 1 to 6 आशा नाईक माताजी, 7 to 12 कलावती अवधानी माताजी, 13 to 18 भव्या पै माताजी, 19 to 24 मंगला पै माताजी, 25 to 29 स्फूर्ति पै माताजी. हरे कृष्णा. आशा नाईक माताजी तुम शुरू करिए. आशा नाईक माताजी तुम्ही शुरू करिए तुम्ही असची. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. ऐकतस वा? वै वै माताजी. हरे कृष्ण. ओम श्री परमात्मने नमः. अथ पंचमोऽध्यायः कर्मसन्न्यासयोगः. अर्जुन उवाच सन्न्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च शंससि यच्छ्रेययेतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्. श्रीभगवानुवाच सन्न्यासकर्मयोगश्च निःश्रेयसकरा उभौ तयोस्तु कर्मसन्न्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते. ज्ञेयः स नित्यसन्न्यासी यो न द्वेष्टि न काङ्क्षति निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखं बन्धात् प्रमुच्यते. सांख्ययोगौ पृथक् बालाः प्रवदन्ति न पण्डिताः एकमप्यास्थितः सम्यक् उभयोर्विन्दते फलम्. यत्साङ्ख्यै प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते. एकं साङ्ख्यं च योगं च यं पश्यति स पश्यति. सन्न्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयोगतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्मभूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते. नैव किञ्चित् करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित्. पश्यन् शृण्वन् स्पश्यन् शीघ्रन् अश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् फलपन् विसृजन् गृह्णन् उन्मिषन् निमिषन्नपि इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्
ब्रह्मण्यादाय कर्माणि संगं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा। कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगं त्यक्त्वात्मशुद्धये। युक्तः कर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम्। अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्तास्ते सुखं वशे नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन् न कृत्वत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्मफलसंयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते न दत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभुः अज्ञानेन वृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः ज्ञानेन तु तदज्ञानम् येषां नाशितमात्मनः तेषामादित्यवज्ञानं प्रकाशयति तत्परम् तद्बुद्धयस्तदत्तात्मानः तन्निष्ठास्तत्परायणः गच्छन्त्य पुनरावृत्तिं ज्ञाननिर्धूतकल्मषाः विद्याविनयसम्पन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव स्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। इहैव तैर्जितः सर्गः येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिताः। हरे कृष्ण। मंगला। स्पर्शेष्वसक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत् सुखं स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखमक्षयमश्नुते। यहि संस्पर्शजा भोगाः दुःखयोनय एव ते आद्यन्तवन्त कौन्तेय न ते शूरमते बुधः शक्नोति हैव यस्सूढं प्राक्शरीरविमोक्षणात् कामक्रोधोद्भवं वेगं स युक्तः स सुखी नरः योऽन्तः सुखोऽन्तरारामः ततान्तर्ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्मनिर्वाणां ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति। हरे कृष्ण। लभन्ते ब्रह्मनिर्वाणं ऋषयक्षेण कल्मषाः छिन्नद्वैधायतात्मनः सर्वभूतहिते रताः कामक्रोधवियुक्तानां यतीनां यतचेतसाम् अभितो ब्रह्मनिर्वाणं वर्तते विदितात्मनां स्पर्शान् कृत्वा बहिर्बाह्यान् चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवोः प्राणापानौ समौ कृतौ नासाभ्यन्तरचारिणौ यतेन्द्रियमनो बुद्धिः यो निर्मोक्षपरायणः विगतेच्छाभयक्रोधः यः सदा मुक्त एव सः भोक्तारं यज्ञतपसां सर्वलोकमहेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। ओम तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे कर्मसन्न्यासयोगो नाम पञ्चमोऽध्यायः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरि बोल। पंचा चैप्टर भारी संदुकोन पुराचरण मज्जिला आशा नाईक माताजी, कलावती अवधानी माताजी, भव्यापै माताजी, मंगलापै माताजी, स्फूर्तीपै माताजी. सो तुम्ही रेग्युलर आमगेर प्रति एकादशी येताची तुम्ही पारायण करताची आमकां श्रवण करची भागी दिताची तशेंच तुमगेली आ सेवा कंटिन्यू कराची तुमगेले सेवेक भगवत पुराण कोंकणी
तांतर्फे हांव मस्त मस्त धन्यवाद दिता अशी कंटिन्यू करता म्हणून हांव तुमगेल्या निमून घेता सेवा पुरायचना हरे कृष्णा हरे कृष्णा आता आमी संच चॅप्टर ध्यान योगा हे सांगू येता 1 to 6 आशलता प्रभु माताजी 7 to 12 दीपा भट माताजी 13 to 18 श्रुति भट माताजी 19 to 24 आरती प्रभु माताजी 25 to 30 विनया नायक माताजी 31 to 36 शरदी शानबाग 37 to 42 शिशिर शानबाग 43 to 47 प्रतीक्षा किनी ने प्रिया किनी वाजित जी तो आशा नायक माता सॉरी आशालता प्रभु माताजी तुम्ही शुरू करा हरे कृष्णा ओम श्री परमात्मने नमः श्रीमद्भगवद्गीता अथ षष्ठोऽध्यायः श्रीभगवानुवाच अनाश्रितकर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः यं सन्न्यासमिति प्राहुर्योगं तं विद्धि पाण्डव न ह्यसन्न्यस्तसङ्कल्पो योगी भवति कश्चन आरुरुक्षोर्मुनेर्योगं कर्म कारणमुच्यते योगारूढश्च तस्यैव शमं कारणमुच्यते यदा हीनेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुषज्यते सर्वसङ्कल्पसन्न्यासी योगारूढस्तदोच्यते उद्धरेदात्मनात्मानम् आत्मानमवसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत् जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्णसुखदुःखेषु तथा मानापमानयोः हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण जितात्मनः सन् प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्णसुखदुःखेषु तथा मानापमानयोः ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा कुटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टास्मकाञ्चनः सुयन्मित्राड्युदासीनम् अध्यक्ष मध्यस्थद्वेषबन्धुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते योगी चित्त सततम् आत्मानं सहसि स्थितः एकाकीयत चित्तात्मा निराशीर परिग्रहः शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमानसमात्मनः नात्युच्छ्रितं नातिनीचं शैलाजीन कुशोत्तरम् तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रियः उपविश्यासने युज्याद्योगम् आत्मविशुद्धये हरे कृष्णा हरे कृष्ण समङ्काय शिरो ग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरः सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन् प्रशान्तात्मा विगतभिर्ब्रह्मचारिव्रते स्थितः मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत् मत्परः युञ्जनेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शान्तिर्निर्वाणपरमां मत्संस्थामधिगच्छति नात्यश्नतस्तु योगिस्ति न चैकान्तमनश्नतः न चान्ति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः यदा विनीतं चित्तम् आत्मन्येवावतिष्ठते निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा हरे कृष्ण हरे कृष्ण यथा दीपो निवातस्थो नेङ्गते सोमपा स्मृता
योगिनो यतचित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः यत्रो परमते चित्तं निरुद्धं योगसेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति सुखमात्यन्तिकं यत्तद्बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियं वेत्ति यत्र न चैवायं निश्चितश्चलति तत्त्वतः यल्लब्ध्वा चापरल्लाभं मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते तं विद्या दुःखसंयोग वियोगं योगसंज्ञितं न स निश्चयेन युक्ताव्यो योगो निर्विण्णचेतसा ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಮಕ್ಕವ संकल्प प्रभवान् कामां त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मनश्चैवेन्द्रियग्रामौ विनियम्य समन्ततः हरे कृष्ण शनैः शनैरुपरम् एद्बुद्ध्या धृतिगृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किञ्चिदपि चिन्तयेत् यतो यतो निश्चरति मनश्चञ्चलमस्थिरं ततस्ततो नियम्यैत आत्मन्येव वशं नयेत् प्रशान्तमनसं ह्येनं योगिनं सुखमुत्तमम् उपैति शान्तरजसं ब्रह्ममूलं कल्मषं युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगतकल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम् अत्यन्तं सुखमश्नुते सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति हरे कृष्णा हरे कृष्ण सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते आत्मोपम्येन सर्वत्र समं पश्यति अर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी मयि परमो मतः श्री अर्जुन उवाच योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एकस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वात् स्थितिं स्थिरां चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढम् तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम् श्रीभगवानुवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चरम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते असंयतात्मना योगः दुष्प्राप इति मे मतिः पश्चाद्यथा यतता शक्यो वाप्तुमुपायतः हरे कृष्ण अर्जुन उवाच अयति श्रद्धयोपेतः योगाच्चलितमानसः अप्राप्य योगसंसिद्धिं कां गतिं कृष्ण गच्छति कच्छिन्नो भयविभ्रष्टः छिन्नाभ्रमिव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढो ब्रह्मणः पथि
एतन्मे संशयं कृष्ण चेत्तुमर्हस्य शेषतः त्वदन्यः संशयस्यास्य चेत्ता न ह्युपपद्यते श्रीभगवानुवाच पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याणकृत् कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति प्राप्य पुण्यकृतां लोकान् उषित्वा शाश्वती समाः शुचीनां श्रीमतां गेहे योगभ्रष्टोऽभिजायते अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद्धि दुर्लभतरं लोके जन्म यतीदृशम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तत्र तं बुद्धिसंयोगं लभते पौर्वदेहिकं यतते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरु नन्दन पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते ह्यवशोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्दब्रह्माति वर्तते प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषः अनेक जन्म संसिद्धः ततो याति परां गतिम् तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि तमतोऽधिकः कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद् योगी भवार्जुन योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां समे युक्ततमो मतः। हरे कृष्ण। ओम ॐ तत्सदिति तत्सत् ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे आत्मसंयमयोगो नाम षष्ठोऽध्यायः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। प्रिया कन्फ्यूज जल की म्हणणं प्रिया. ओके ओके नो प्रॉब्लेम मा. हरे कृष्णा. पुराजुना संचित चैप्टर भारी चंद कोनवाचीला. सो मस्त मस्त धन्यवाद. आशुलता प्रभु माताजी, दीपा भट माताजी, श्रुति भट माताजी, आरती प्रभु माताजी, विनया नायक माताजी, शरदी ಶಿಶಿರ ಅನಿ ಪ್ರಿಯಾಕಿನಿ. ಆ ಶರದಿ ಒಗ್ಗಿದಿಲ್ಲ ಜಲರಿ ಶರದಿ ಕಮ್ಮಿ ಜಂಬಯ್ಯ ಇಲ್ಲ ಶರದಿ ನೀರತ್ತಶಿಲ್ವಾ. ಸೊ हरे कृष्णा. पुराजन प्रति एकादशी येताची ऐकून तुम्ही पारायण करताची आमक श्रवण करचे भागी दिताची मस्त मस्त धन्यवाद. तुम्ही पुरा बिझी असता ती तुमगेला जलरी तुमके पारायण कोरका म्हणून एक तुमगेले कांतू कसन तुमगेले सेव दिवका म्हणून तुम्ही तुमगेला तत्व अंत जावन असताची. सो मस्त मस्त धन्यवाद. दीपा पटमादाजी पूरा जनक मनस्पूर्वक भगत पुराण कोंकणी तर्फे नाम मनस्पूर्वक धन्यवाद देता. हरे कृष्ण. आता मी हांव थोडे अनाउन्समेंट करता 7 अध्याय वचपाची फुडें. सो आतां आमगेले सोमार बुधवार आनी शुक्रार बेसिक्स ऑफ भगवत गीता म्हणून नवें स्टार्ट जाला. पयर दाखून स्टार्ट जाला पयर सोमार दाखून. सो टॉपिक्स नेक्स्ट आसा वॉट इज भगवत गीता. भगवत गीत म्हळ्यार कसं न्हय म्हूण. सो तुम्ही पुराजन भगवत गीता दिताची प्लीज हाका जॉईन जायाची. सो पुराजन मस्त तू जेवण जेवण म्हणणे म्हणून घेता हांव कॉर्डिनेटर्स लागी रिक्वेस्ट करता तांगेले जेन्ना तुम्ही हाके भगवत गीता पारायण करता तुम्ही बारी चंदान बट ताजे कसं अर्थ म्हणून शिकच्या की आता स्टार्ट जाता कसं नसता तू कसं आता नेक्स्ट टॉपिक तेंचे वॉट इज भगवत गीता म्हणून. सो प्लीज येयाची हे लाभ घेयाचे हाचे. सो हांव पुराजन रिक्वेस्ट करून घेता मस्त जेन्ना तुम्ही पुराजन येवन भागवयसून घेवका म्हणून हांव निमगून घेता. सो तशींच चुडी पुजा आसा 22 ऑगस्टाक लास्ट चुडी पुजा. सो तुम्ही पुराजन कोणाक पोस्ट कोरका म्हण आसका म्हण जाल्यार तुम्ही भारती पै माताचें नांव दिवका म्हण हांव निमगून घेता. आमगे इंडिया टायम 10 घंटे स्टार्ट जाता. सो पुराजनान पूर ह्या लास्ट चुडी पुजा पना शुक्रारा पुराजनान येवन पार्टिसिपेट कोरका म्हण निमगून घेता. तशीच संडेक जपा सेशन आसा
सो हाचे चेड तुमकां एक राउंड जप करच्याक या नामपरा सांगता म्हणजे जाल्यार तुम्ही शिल्पा हेगडे माताजी निमगून घेवका तशें नेक्स्ट वैष्णव भजन आसा संध्या 28 ऑगस्टाक थर्सडे 8:30 इंडिया टायम प्रभुजी स्पेशल सो आमगेले केन्नाय माताजी ना येवचे हॅपिटीस प्रभुजी स्पेशल सो पुराय जण कोण कोणाक तुमगेले बामणाक कीर्तन सांगची इंट्रस्ट असल्यार प्लीज तुम्ही कॉन्टेक्ट कराची राजेश्वरी माताजी का रश्मि भट माताजी का नैजरारी गायत्री कामत माताजी का सो तुम्ही आणि मधुर मंदाकिनी माताजी कॉन्टेक्ट करूं येता सो नेक्स्ट एकादशी आमगेर संपूर्ण भगवद्गीता येता 3rd सप्टेंबराक सो पुराजन पार्टिसिपेट करता म्हण निमगून घेता तशेंच सॅटर्डे शिला प्रभुपाद निलामृत चलता 7:30 इंडिया टायमाक हाकाय तुम्ही पुराजन भाग वेसून घेवका म्हण निमगून घेता हरे कृष्णा ओवर टू यू भारती पै माताजी हरे कृष्ण ಧನ್ಯವಾದ ಮಾತಾಜಿ ಸತ್ತ ಅಧ್ಯಾಯು ಜ್ಞಾನ ವಿಜ್ಞಾನ ಯೋಗ ಸಂಘ ಕಮ್ಗೆಲುಟ್ಟ ಸಚಿ 1 to 5 ಶ್ಲೋಕ ಅರ್ಜುನ್ ರಾವ್ 6 to 10 ಅಶುತೋಷ್ ರಾವ್ 11 to 15 ಶ್ಲೋಕ ವಿದ್ಯಾಕಿಣಿ ಮಾತಾಜಿ 16 to 20 ವನಿತಾ ಪೈ ಮಾತಾಜಿ 21 to 25 ಪಾರ್ವತಿ ಕಾಮತ್ ಮಾತಾಜಿ 26 to 30 ಶ್ಲೋಕ ರಚನಾ ಶರ್ಮಾ ಮಾತಾಜಿ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಜುನ್ ರಾವ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಕರಿದ್ದೇವೆ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಓಂ ಶ್ರೀ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ನಮಃ श्रीमद्भगवद्गीता अथ सप्तमोऽध्यायः श्रीभगवानुवाच मय्यासक्तमनः पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु ज्ञानन्तेऽहं सविज्ञानम् इदं वक्ष्याम्यशेषतः यज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यज्ञातव्यमवशिष्यते मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः भूमिरापो नलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च अहंकार इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे पराम् जीवभूतां महाबाहो येदन्धार्यते जगत् एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय अहं कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा मत्तः परतरं नान्यत् किञ्चिदस्ति धनञ्जय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशिसूर्ययोः प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषनृषु पुण्यो गन्धः पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसौ जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम् बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम् हरे कृष्णा बलं बलवतां चाहं कामरागविवर्जितं धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ ये चैव सात्विका भावा राजसास्तामसाश्च ये मत्त एवेति तान् विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि त्रिभिर्गुणमयैर्भावैर् येभिः सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम् दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते न मां दुष्कृतिनो मूढा प्रपद्यन्ते नराधमाः मायया पहृतज्ञाना आसुरं भावमाश्रिताः
हरे कृष्ण हरे कृष्ण चतुर्विधा भजन्ते मां जना सुकृतिनोऽर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एकभक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थम् अहं स च मम प्रियः उदारा सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्वैव मे मतम् आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम् बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मासु दुर्लभः कामैस्तैस्तैर्यतज्ज्ञानाः प्रपद्यन्तेऽन्यदेवताः तं तं नियममास्ताय प्रकृत्या नियता स्वया हरे कृष्ण पार्वती कामत माताजी वनिता पै माताजी कंटिन्यू करू जत्वा 5 श्लोक यो यो यां यां तनुं भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विददाम्यहम् सतया श्रद्धया युक्तस्तस्याराधनमीहते लभते च ततः कामान् मयैव विहितान् हितान् अन्तवत्तु फलं तेषां तद्भवत्यल्पमेधसाम् देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते मामबुद्धयः परं भावमजानन्तो ममाव्ययमनुत्तमम् नाहं प्रकाश सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम् हरे कृष्ण हरे कृष्ण वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन इच्छाद्वेष समुत्थेन द्वन्द्वमोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परान्तप येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ताः भजन्ते मां दृढव्रताः जरामरणमोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदुः कृत्स्नम् अध्यात्मं कर्म चाखिलम् साधिभूताधिदैवं मां साधियज्ञं च ये विदुः प्रयाणकालेऽपि च मां ते विदुः युक्तचेतसः ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे ज्ञानविज्ञानयोगो नाम सप्तमोऽध्यायः हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण अनंत ಧನ್ಯವಾದ ಸಕ್ಕಟ್ ಜನ ಬಾರಿ ಚಂದ ಕೊಂಡು ರಿಸೈಟ್ केलेलं सर अर्जुन राव मस्त धन्यवाद चरडा प्रति एकादशी योका विद्याकिनी माताजी वनिता पै माताजी आमगे रेग्युलर रिसाइटर्स प्रति एकादशी तांगे सेव दिताची अशी प्रति एकादशी योका म्हणून नेमून घेता तशीची रचना शर्मा माताजी तुम्ही मस्त खुशी दिसता प्रति एकादशी पार्टिसिपेट करता असाची अशी मुखार सेव दिवका माताजी हरे कृष्ण 8 अध्याय अक्षर परब्रह्म योग सांगू कामगेलोट असाची 1 to 5 श्लोक दिव्या देसाई माताजी 6 to 10 स्वाति शणै माताजी 11 to 15 सुप्रिया भट्ट माताजी
16 to 20 Shilpa Shanay Mataji, 21 to 25 Pooja Vitekar Mataji, 26 to 28 Shamala Kamat Mataji. Hare Krishna, Divya Desai Mataji. हरे कृष्णा। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद गीता अथ अष्टमोऽध्यायः अक्षर ब्रह्म योगः। अर्जुन उवाच किं तद् ब्रह्म किमध्यात्मं किं कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किं प्रोक्तम् अधिदैवं किमुच्यते अधियज्ञः कथं कोत्र देहेऽस्मिन् मधुसूदन प्रयाणकाले च कथं नेयोऽसि नियतात्मभिः। श्रीभगवानुवाच अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते भूतभावोद्भवकरः विसर्ग कर्म संनितः अधिभूतं क्षरो भावः पुरुषश्चादिदैवतम् अधियज्ञोऽहमेवात्र देहे देहभृतां वर अन्तकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरं यः प्रयाति स मद्भावं याति नास्त्रैत्र संशयः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। यं यं वापि स्मरन् भावं त्यजति अन्ते कलेवरं तं तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भावभाविता। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मरयुध्य च मयि अर्पितमनो बुद्धिर्मामेवैष्यसि असंशयः। अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयम्। कविं पुराणम् अनुशासितारम् अनोरणीयां अनुस्मरेद्य सर्वस्य धातारमचिन्त्य रूपम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात्। प्रयाणकाले मनसाचलेन भक्त्या युक्तो योगबलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक् सतं परमं पुरुषम् उपैति दिव्यम्। यदक्षरं वेदविदो वदन्ति विशन्ति यत् वीतरागः यत् इच्छन्तो ब्रह्मचार्यं चरति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्यसे। सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुध्य च मूर्धनि आद्या अधायता मनः परं प्रणामम् आशितो योगधारणम्। ओमिति एकक्षरं ब्रह्म व्याहरन् माम अनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन् देहं स याति परमं गतिम्। अनन्यचेतः सततं यो मां स्मरति नित्यसः तस्याहं सुलभ पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिना। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम् अशाश्वतं नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। आब्रह्म भुवनालोकः पुनरावर्तिनोऽर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। सहस्रयुगपर्यन्तम् अहर्यद्ब्रह्मणो विदुः रात्रिं युगसहस्रान्तां ते होरात्रविदो जनाः। अव्यक्ताद्व्यक्त यः सर्वाः प्रभवन्त्यः रागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्तसंज्ञके भूतग्राम स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमे वशा पार्थ प्रभवन्त्यः रागमे परस्तस्मात् तु भावोऽन्यः अव्यक्तो व्यक्ताद् सनातनः यस सर्वेषु भूतेषु न स्यात्सु न विनश्यति। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तः
तम् आहो परमां गतिं यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या लभस्य त्वनन्यया यस्यान्तः स्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम् यत्र काले आवृत्तिं चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभ अग्निर्ज्योतिरः शुक्लः षण्मासा उत्तरायणं तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्मविदो जनाः धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः षण्मासा दक्षिणायनं तत्र चान्द्रमसं ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते हरे कृष्ण Shamala Kamath Mataji. Can you join Jainiji? Parvati Kamath Mataji available as such one? Parvati Kamath Mataji. Hare Krishna. Sangva Mataji. Hare Krishna. Parvati Kamath Mataji. Sankta Mataji. 26 to 30. Sankta. Sorry. 26 to 28. 28. End. अच्छा जय शुक्ल कृष्णे गति हेते जगत शाश्वते मते एकया यात्यनावृत्ति मन्यया वर्तते पुनः नैते श्रुति पार्थ जानन्योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परं स्थानमुपैति चाद्यम् ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे अक्षरब्रह्मयोगो नाम अष्टमोऽध्यायः हरे कृष्ण हरे कृष्ण अनंत ಧನ್ಯವಾದ ಸಕ್ಕಟ್ ಜನ ಬಾರಿ ಚಂದಕೊಂಡ್ರಿ ಸೈಟ್ ಕೇಳಿಲ್ಲ ಸರ್ ಪಾರ್ವತಿ ಕಾಮತ್ ಮಾತಾಜಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟ್ ಜಾಯಿನ್ ಜಲ್ಲಿಂಚಿ ಅಂಕರ್ ಜಲರಿ ಚಾನ್ಸ್ ಮಾಡला कृष्ण 720 म्हणून सांगले म्हणून भजने क्लास आशिल्ली ताजे खातीर आता 720 जॉइन जालें अडना माताजी मस्त धन्यवाद तुमका म्हाका एक चान्स दिलेला का हरे कृष्ण कृष्णाल दयेन तुमका एक सांगची चान्स मेळ्ळा माताजी तेंचे म्हाका बेजार जालो 720 करेक्ट जॉइन जाली जाल्यार मेगेल हें गेली न्हू चान्स म्हणून असं देवाल दयेन मेळ्ळें तुमका धन्यवाद मस्त हरे कृष्ण पण काही नंतर वयता जावं जाल्यार तुमी आमगेला रिक्वेस्ट कोरयता आमी एडजस्ट करू ट्राय करताची केल्या वेळ तुमका स्टार्टिंग विंगड क्लास आसा विंगड कमिटमेंट असल्यार तुमी नंतर वयता चॅप्टर जाल्यार घेवेता सकट जनांना हरे कृष्ण हांव आतां भजनी क्लास सोडून डायरेक्ट 720 जॉइन जाल्ली तशी आडना हांव वचेत क्लासाक वय माताजी हरे कृष्ण मस्त धन्यवाद हरे कृष्ण माताजी धन्यवाद हरे कृष्ण दिव्या देसाई माताजी सुप्रिया भट माताजी शिल्पा शणे माताजी पूजा विटेकर माताजी पूरे आमगे रेग्युलर रिसाइटर्स भारी चंद कोन रिसाइट करताची प्रति एकादशी हम सेवा देताची मस्त मस्त धन्यवाद अशी मुखार येऊ का म्हणून हांव भागवत पुराण कोंकणी तर्फे निमगेला निमून घेता हरे कृष्ण आता 9वा अध्याय राज्य विद्या राज्य गृह योग सांगू कामगेल उठसाची 1 to 5 श्लोक पन्नत पै 6 to 10 भक्त घनश्याम 11 to 15 रजनी पै माताजी 16 to 20 पूर्णिमा कृष्णमूर्ति माताजी 21 to 25 आशा हेगड़े माताजी 26 to 30 विशाखा प्रभु माताजी 31 to 34 पूनम कामत माताजी हरे कृष्णा पन्नत पै स्टार्ट कर देवा हरे कृष्ण हरे कृष्ण ओम नमो भगवते वासुदेवाय अथ नवमोऽध्यायः राजविद्या राजगुह्ययोगः श्रीभगवानुवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामि न सूयवे ज्ञानविज्ञानसहितं यद्ध्यात्वा मोक्ष्यसे शुभात्
राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिदमुत्तमम् प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुमव्ययम् अश्रद्धदान पुरुषा धर्मस्य विद्यु संसार पक्ष्मणि मया तदमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिनः मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेषु वस्थितः न च मत्स्थानि सर्वभूतानि पश्य मे योगमेश्वरम् भूतरन्न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः हरे कृष्ण हरे कृष्ण यथा आकाशस्थितो नित्यं वायुः सर्वत्र गो महान् यथा सर्वाणि भूतानि मस्तानित्युपधारय सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकां कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहं प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राममिमं कृष्णम् अवशं प्रकृतेर्वशात् न च मां तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय उदासीनवदासीनम् असक्तं तेषु कर्मसु मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम् हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते हरे कृष्ण हरे कृष्ण अवजानन्ति मां मूढा मानुषीं तनुमाश्रितं परं भावमजानन्तो मम भूते महेश्वरम् मोगाशमोगकर्माणो मोगज्ञानविचेतसः राक्षसीमां सुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः महात्मनस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम् सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढाव्रताः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते ज्ञानयज्ञेन चापन्ये यञ्जतो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम् हरे कृष्ण हरे कृष्ण अहं क्रतुरहं यज्ञः स्वदाहम् अहमौषधम् मन्त्रोऽहम् अहमेवाज्यम् अहमग्निरहं हुतम् पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामहः वेद्यं पवित्रमोङ्कार ऋक्सामयजुरेव च गतिर्भर्ता प्रभुः साक्षी निवासः शरणं सुहृत् प्रभव प्रलयस्थानं निधानं बीजमव्ययम् तपाम्यहमहं वर्षं निगृह्णाम्युत्सजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सदसच्चाहमर्जुन त्रैविद्या मां सोमपाः पूतपापा यज्ञैरिष्टा स्वर्गतीं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकम् अश्नन्ति दिव्यान् दिवि देव भोगान् हरे कृष्ण
हरे कृष्ण। ते त्वं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालम् क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति एवं त्रयी धर्ममनुप्रपन्ना तथागतं कामकामा लभन्ते अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। येऽप्यन्यदेवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्यविधिपूर्वकम्। अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु मामभिजानन्ति तत्त्वेनातश्च वंशिते यान्ति देववृता देवान् पितॄन्यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्या याति मद्याजिनेऽपि माम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्या उपरतम् अश्नामि प्रयतात्मनः। यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। शुभाशुभफलैरेवं मोक्ष्यसे कर्मबन्धनैः सन्न्यासयोगयुक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि। समोऽहं सर्वभूतेषु न मे द्वेषोऽस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। अपि चेत्सु दुराचारो भजते मामनन्यभाक् साधुरेव समन्तव्य सम्यग् व्यवस्थितो हि सः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शश्वत् शान्तिं निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यति मां हि पार्थ व्यपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः स्त्रियो वैश्यस्तथा शूद्रास्तेऽपि यान्ति परां गतिम् किं पुनर्ब्राह्मणा पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा अनित्यं सुखं लोकम् इमं प्राप्य भजस्व माम् मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्त्वैवम् आत्मानं मत्परायणः। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे राजविद्या राजगुह्य योगो नाम नवमोऽध्यायः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। హరే కృష్ణ అనంతానంత ధన్యవాదాలు సక్కడ జనం బారి చందుకొని రిసైట్ కెళ్ళలేదు సార్ ಪನ್ನಪ್ಪೈ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ದಿಸ್ತಾ ಸಾಂಚರುಡು अक्षतुल्यान ಸ್ವಲ್ಪ डिस्टर्ब झाले जलारी चंदकोन सांगू प्रयत्न केले मस्त खुशी दिसता अशी त्याच्याकडे एनकरेज करका म्हणजे म्हणून घेता मस्त खुशी दिसता तशी भक्त घनश्याम स्पष्ट जाऊन चंदकोन सांगितलं असताना तशी प्रति एकादशी सेवा देऊ का तशी चिरजनी पै माताजीनी पूर्णिमा कृष्णमूर्ती माताजी ऍज युजल चंदकोन रिसाइड केला माताजी प्रति एकादशी तुम्ही सेवा देऊ का तशीच आशा इकडे माताजी त्यांनी काही बाहेर असायची जलारी तांगेले एक डेडिकेशन पडायची रिसाइड करू आईलीची मस्त धन्यवाद माताजी तशीच विशाखा प्रभू माताजी मस्त धन्यवाद माताजी प्रति एकादशी येता तुम्ही अशी मुखार सेवा देऊ का पूनम कामत माताजी मस्त मस्त धन्यवाद अशी मुखार सेवा देऊ का माताजी प्रति एकादशी 2-3 एकादशी मिस चल तुमका मस्त धन्यवाद प्रति एकादशी योग हरे कृष्ण आता दांच्या अध्याय विभूती योग सांगू कामगेल उठासाची ममता शणै माताजीनी सांगेल टीम हरे कृष्ण माताजी हरे कृष्णा माताजी ದಂಚದ್ಯಾಯು ವಿಭೂತಿ ಯೋಗ ಸಂಚಯತ सची देवकी माताजी राधिका माताजी आणि भक्त कौशिक भक्त क्षितिज श्लोक 1 to 8
वेंकटेश प्रभु शैला माताजी श्लोक 9 to 14, मारुति प्रभु प्रीति माताजी श्लोक 15 to 18, वसंत प्रभु विष्णु प्रभु श्लोक 19 to 22, भक्तीन अनुराधा आणि श्वेता माताजी श्लोक 23 to 26, सूर्यकला माताजी श्लोक 27 and 28, रूपा माताजी श्लोक 29 and 30, आणि नलिनम्मा माताजी मंगेश प्रभु वनिता माताजी आणि भक्त सोहम श्लोक 31 to 42. हरे कृष्णा. राधिका माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. ओम श्री परमात्मने नमः. अथ दशमोऽध्यायः विभूतियोगः. श्री भगवानुवाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परं वचः यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. न मे विदुषुरगणा प्रभवं न महर्षयः अहमादिरि देवानां महर्षीणां च सर्वशः यो मामजमानिदं च वेत्ति लोकमहेश्वरम् असम्मूढसमृत्तेषु सर्वपापैः प्रमुच्यते. बुद्धिज्ञानं सम्मोह क्षमा सत्यं दम शमः सुखं दुःखं भवभावो भयं चाभयमेव च. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. अहिंसा समता तुष्टिः तपोदानं यशो यशः भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथग्विदाः. महर्षयं सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मानसा जाता येषां लोकम् इमं प्रजः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. एतां विभूतियोगं च मम यो वेत्ति तत्त्वतः सोऽविकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः. अहं सर्वस्य प्रभुवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मा बुधा भावसमन्वितः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मच्चितां मदगतप्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मानित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धयोगं तं येन मामुपयान्ति ते तेषामेवानुकम्पार्थम् अहम् अज्ञानजं तमः नाशयाम्यात्मभावस्थः ज्ञानदीपेन भास्वता. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. अर्जुन उवाच परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवान् पुरुषं शाश्वतं दिव्यम् आदिदेवमजं विभुम् आहुस्त्वां ऋषयः सर्वे देवर्षिर्नारदस्तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि मे सर्वमेतद्रतं मन्ये यन्मां वदसि केशव न हि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवान् दानवाः. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. स्वयमेव आत्मना आत्मानं वेदत्वं पुरुषोत्तमा भूतभावन भूतेश देवदेव जगत्पते वक्तु अर्षि आशेण दिव्याह्यात्मविभूतया या विभूति लोकान् इमां त्वं व्याप्य तिष्ठसि कथं विद्या अहं योगिन् त्वां सदा परिचिन्तयन् केषु केषु भावेषु चिन्तोऽसि भगवन्मया विस्तरेण आत्मन योगं विभूतिं च जनार्दन भूयः कथय तत्तर्हि शृण्वतो नास्ति मे अमृतम्. हरे कृष्ण.
वसंत मम. विष्णु. हरे कृष्णा. श्रीभगवानुवाच हन्त ते कथयिष्यामि दिव्यायात्मविभूतयः प्राधान्यतः कुरु श्रेष्ठ नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे. अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताश्च यस्थितः अहमादिश्च मध्यं च भूतानामन्त एव च आदित्यानामहं विष्णोर्ज्योतिषां रविरंशुमान् मरीचिर्दुरतामस्मि नक्षत्राणामहं शशि वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानामस्मि वासवः इन्द्रियाणामनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतना. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. रुद्राणां शङ्करश्चास्मि वित्तेषो यक्षरक्षसां वसूनां पावकश्चास्मि मेरुः शिखरिणामहम्. हरे कृष्ण. पुरोदसां च मुख्यं मां विद्धि पार्थ बृहस्पतिं सेनानीनाम् अहं स्कन्दः सरसामस्मि सागरः महर्षीणां भृगुरहं गिरामस्म्येकमक्षरम् यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालयः अश्वत्थः सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारदः गन्धर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनिः. हरे कृष्ण. कला. हाँ, हरे कृष्णा. उच्चैषवसमश्वाना विद्धि मामृतोद्भवम् ऐरावतं गजेन्द्राणा नराणा च नराधिपम् आयुधानामहं वज्रं धेनूनामस्मि कामधुक प्रजनश्चास्मि कन्दर्प सर्पाणामस्मि वासुकिः. हरे कृष्णा. अनन्तास्मि नागानां वर्णो यादसामहम् पितॄणामर्यमा चास्मि यमः संयमतामहम् प्रह्लादश्चास्मि दैत्यानां कालः कलयतामहम् मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहम् वैनतेयश्च पक्षिणाम्. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. पवनः पवतामस्मि रामः शस्त्रभृतामहं जषाणां मकरश्चास्मि स्रोतसामस्मि जाह्नवी सर्गाणामादिरन्तश्च मध्यं चैवाहमर्जुन अध्यात्मविद्या विद्यानां वादः प्रवदतामहम् अक्षराणामकारोऽस्मि द्वन्द्वः सामासिकस्य च अहमेवाक्षय कालो दाताहं विश्वतो मुख मृत्यु सर्वहरश्चाह मुद्भवश्च भविष्यताम् कीर्तिः श्रीवाक्च नारीणां व्रतिमेधा दतिक्षमा बृहत्साम तथा साम्नां गायत्री छन्दसामहम् मासानां मार्गशीर्षोः व्रतूनां कुसुमाकर. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. द्यूतं छलयतामस्मि तेजस्विनामहम् जयोऽस्मि व्यवसायोऽस्मि सत्त्वं सत्त्ववतामहम् कृष्णीना वासुदेवोऽस्मि पाण्डवानां धनञ्जय मुनीनामप्यहं व्यास कवीनामुशना कवि. हरे कृष्ण. ऐकना.
हरे कृष्ण दंडो दमयतास्मि नीतिरस्मि जिगीषताम् मौनं चैवास्मि गुह्यानां ज्ञानं ज्ञानवतामहम् यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहम् अर्जुन न तदस्ति विना यत्स्यान् मया भूतं चराचरम् हरे कृष्ण नान्तोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परं तप एष तु देशसक् प्रोक्तो विभूतिर्विस्तरो मया। हरे कृष्ण। यद्दत्त्विभूतिमत्सत्त्वम् श्रीमदूर्जितमेव वा तत्त्वदेवावगच्छन्त्वम् मम तेजोश सम्भवम् अथवा बहुनैतेन किं ज्ञाने ततवार्जुन विष्टभ्याहमिदं कृत्स्न मे काञ्चेन स्थितो जगत् ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे विभूतियोगो नाम दशमोऽध्यायः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्णा हरे राम 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 हरे राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे राम राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा मस्त मस्त धन्यवाद सगळ्यांक देवकी माताजी राधिका माताजी भक्त कौशिक भक्त क्षितिज व्यंकटेश प्रभु शैला माताजी मारुती प्रभु प्रीती माताजी वसंत प्रभु विष्णु प्रभु भक्ती अनुराधा श्वेता माताजी सूर्यकला माताजी रूपा माताजी नलिनम्मा माताजी मंगेश प्रभू वनिता माताजी आणि भक्त सोहम सगळ्यांनी लाईक करून रिसाईट केला आणि आमका हे ऑपॉर्च्युनिटी दिलेली भारती पै माताजी आणि भागवत पुराण कोंकणी आमगेल सगळ्याला तर्फे अधिक अधिक धन्यवाद हरे कृष्णा ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಅನಂತಾನಂತ ಧನ್ಯವಾದ ಮಾತಾಜಿ ಪ್ರತಿ ಏಕಾದಶಿ ಋಷಿ ಸೇವ ದೀಪ ಮಣ್ಣೆ ಮುನ್ಗೆತ್ತ तुमगेल टीम पळचक्क खुशी चमका संचरण दकून मलगड पासून भारी चंद करून रिसाइट करता ती उमेद दिन मस्त मस्त धन्यवाद माताजी हरे कृष्ण इकरा अध्याय विश्वरूप संदर्शन योग संघ कमगल उट्टसची रामकृष्ण प्रभुजी आणि तंगेल टीम हरे कृष्ण प्रभुजी रामकृष्ण प्रभुजी हरे कृष्णा ममता माताजी विल कंटिन्यू हांव ट्रॅव्हल करत आसा आय मीन द कार ममता 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 शने माताजी तुम्ही अनाउन्स करता का हरे कृष्णा माताजी आणि रामकृष्ण प्रभू ऑन द वे आसा ताका हांव तागेले हांव एंकरिंग करता म्हाका चिके नेटा प्रॉब्लेम जाले सडनली हे जालें आज सांगता हांव आमकां 11th चॅप्टर विश्वरूप दर्शना सांगच्या येता आसा भक्तीन तिरस उमेश प्रभू उषा माताजी आणि श्रीनिती माताजी 1 to 8 श्लोक 1 to 8 सुरेखा माताजी श्लोक 9 and 10 माया माताजी पांडुरंग प्रभु श्लोक 11 to 14 निर्मला माताजी सुरेश प्रभु श्लोक 15 to 18 भक्त शुभम भक्तीन साक्षी आणि शशिकला माताजी श्लोक 19 to 24 दिव्या माताजी श्लोक 25 and 26 भक्त तेजस
ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಸಂಗು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಕೊರೇತ ಶ್ಲೋಕ ವಂತಕುನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ हरे कृष्ण वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् अथ एकादशोऽध्यायः विश्वरूपदर्शनयोगः अर्जुन उवाच मदनुग्रहाय परमं पुण्यमत्यन्तसञ्चितं यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो ममः भवाप्ययो हि भूतानां श्रुतो विस्परशो मयः त्वतः कमलपत्राक्षं महात्ममपि चाव्यहम् हरे कृष्ण हरे कृष्ण एवमेव तदात्मा त्वम् आत्मानं परमेश्वर द्रष्टुमे इच्छामि ते रूपम् ऐश्वर्यं पुरुषोत्तम मन्यसे यदि तत्कर्षं मया द्रष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शनाय अव्ययम् हरे कृष्ण हरे कृष्ण श्री भगवानुवाच पश्य मे पार्थरूपाणि शतशोतसहस्रश नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णकृतीनि च पश्यादित्यान् वसूनरुद्रान् अश्विनो मरुतस्तथा भून्यदृष्टपूर्वाणि पश्चाश्चर्याणि भारत हरे कृष्णा हरे कृष्ण इहैकस्थं जगत्कृत्स्नं पश्याद्य सचराचरं मम देहे गुडाकेश यच्चान्यदृष्टमिच्छति न तु मां शक्यते द्रष्टुम् अनेनैव चक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम् हरे कृष्णा हरे कृष्ण संजय उवाच एवं मत्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरि दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमहेश्वरम् अनेकवक्त्रनयनम् अनेकाद्भुतदर्शनम् अनेकदिव्याभरणम् दिव्यानेकोदितायुधम् हरे कृष्ण हरे कृष्ण दिव्यमालाम्बरं दिव्यगन्धानुलेपनं सर्वाश्चर्यमयोमयं देवमनन्तं विश्वतोमुखं दिवि सूर्यसहस्रस्य भवेदुपगतित्मता यदि भासदृशी साध्या सहस्रस्य सस्तस्य महात्मना हरे कृष्ण तत्रैकस्तं जगत्कृत्स्नं प्रविभक्तमनेकदा अपश्य देवदेवस्य शरीरे पाण्डवस्तथा तथा स विस्मयाविष्टो हृष्टो रोमा धनञ्जय प्रणम्य शिरसा देवं कृताञ्जलिरभाषत हरे कृष्ण हरे कृष्ण अर्जुन उवाच पश्यामि देवांस्तव देवदेहे सर्वांस्तथा भूतविशेषसङ्गान् ब्रह्माण्डमीशं कमलास्तनस्थ महिश्च सर्वा नुरगांश दिव्यान् अनेकबाहुदरवक्त्रनेत्रं पश्यामि त्वा सर्व तेनन्तरूपं नातं न मध्यं न पुनस्तवादिं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप हरे कृष्ण हरे कृष्ण किरीटनं गदीनं चक्रिणीं च
तेजो राशि सर्वतो दीप्तमन्तं पश्यामि त्वां दुर्नित्यं समन्ता दीप्तनालार्कद्युतिमप्रमेयम् त्वमक्षरं परमं वेदित्वं त्वमस्य विश्वस्य परमं निदानम् त्वमवै शाश्वतधर्मगोप्ता सनातनत्वं पुरुषो मतो मे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। शुभम शुभम हांव म्हणटा गो ओके ओके हरे कृष्णा कित तगेली 19 20 21 ನೇ 19 to 24 हाँ ओके अनादिमध्यान्तनन्त वीर्यम् अनंत भावुं शशि सूर्यनेत्रं पश्यामि त्वां दीप्तहुताशवक्त्रं स्वतेजसा विश्वम् इदं तपन्तम् द्यावा पृथिव्योरिदम् अन्तरं हि व्याप्तं त्वयक्केन दिशश्च सर्वाः द्रष्टाद्भुतं रूपम् उग्रं तवेदं लोकत्रयं व्यवतितं महात्मना अमीहि त्वां सुरसंगा विशन्ति केचित् भीताः प्राञ्जलयो गृह्णन्ति स्वस्ति त्वां हर्षिसिद्धसंगा स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः रुद्रादित्यो वसुवो ये च साध्या विश्वेश्विनो मरुतश्चोष्मपाश्च गन्धर्वयक्षासुरसिद्धगङ्गा सुरसिद्धसङ्गा वीक्षन्ते त्वां विस्मिता चैव सर्वे रूपं महत्ते बहुवक्त्र नेत्रं महाभावो बहुभावरूपादं बहुदरं बहुद्रष्टाकरालं दृष्ट्वा लोका प्रवतितास्तताहम् नभः स्पर्शं दीप्तम् अनेकवर्णं व्यात्याननं दीप्तविशालनेत्रं दृष्टा हि त्वां प्रवतितान्तरात्मा धृतिं न विन्दामि शमं च विष्णु। हरे कृष्णा। दिव्या हरे प्रभु कृष्णा। हरे कृष्णा। दंष्ट्राकरालानि च ते मुखानि दृष्ट्वैव कालानलसन्निभानि दिशो न जानेन लभे च शर्म प्रसीद देवेश जगन्निवासः अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्राः सर्वे सहैवावनिपालसङ्घैः भीष्मो द्रोणः सूतपुत्रस्तथासौ सहास्मदीयैरपि योधमुखैः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। वक्त्राणि ते त्वं विशन्ति द्रष्टा करालानि भयानकानि केचिद्विलग्ना पश्यन्तरेषु सदृश्यन्ते चूर्णितैरुत्तमाङ्गैः यथा भुवेगं समुद्रमेव विमुखा द्रवन्ते तथा तवानि विशन्ति वक्त्राण्यभिज्वलन्ति यथा प्रदीप्ता ज्वलन्नं पतंगा विशन्ति नाशाय समृद्धवेगा तथैव नाशाय विशन्ति
लोका तवापि वक्त्राणि समृद्धवेग। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। लेलेह्यसे ग्रसमान समन्ता लोकान् समग्रान् वदन्नैर्जलब्धि तेजोभिरापूर्य जगत्समग्रं भासास्तवोग्रा प्रतपन्ति विष्णो आख्याति मे को भवानुग्ररूपो नमोऽस्तु ते देववर प्रसीद विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं न हि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। श्रीभगवानुवाच कालोऽस्मि लोकक्षयकृत् प्रवृद्धो लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे एव स्थिता प्रत्यनीकेषु योधाः तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धम् मयैवैते निहता पूर्वमेव निमित्तमाप्तं भव सव्यसाचिन् द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथान्यानपि योधवीरान् मया हतांस्त्वं जहिमा व्यतिष्ठा युध्यस्य जेतासि रणे सपत्नान्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। संजय उवाच एतच्छ्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमानकिरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं सगद्गदं भीतभीतः प्रणम्य। अर्जुन उवाच स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या जगत्प्रहृष्यत्यनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्घा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। कस्माच्चेतेन न मिलितुमात्मान् गरीयसे ब्रह्मण्योऽप्यादिकर्त्रे अनन्तदेवेश जगन्निवास त्वमक्षरं सत्त्वत्परं यत् त्वमादिदेवः पुरुषः पुराण स्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् वेतास्ति वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूप वायुर्यमो अग्निवरुण शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वा पुनश्च योऽपि नमो नमस्ते। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते नमोऽस्तु ते सर्वत एव सर्व अनन्तवीर्यामितविक्रमस्वं सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्वः सखेति मत्वा प्रसभं यदुत्तं हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात् प्रणवेन वापि। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यच्चावहासार्थमसत्क्रतोऽसि विहारशय्यासनभोजनेषु एकोऽतव्याप्यच्युत तत्समक्षं तच्छामये त्वामहं प्रमेयं पितासि लोकस्य चराचरस्य
त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान् न त्वत्समोऽस्त्यभ्यधिका कुतोऽन्यो लोकत्रयेऽप्यप्रतिमा प्रभाव तस्मात् प्रणमये प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वामहमीशमीड्यं पितेव पुत्रस्य सुखेव सुख्युः प्रिय प्रिया ह्यार्हसि देव सोढुम् अदृष्टपूर्वं रसितोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे तदेव मे दर्शय देवरूपं प्रसीद देवेश जगन्निवास। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। किरीटिनं गदिनं चक्रहस्तम् इच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते। श्रीभगवानुवाच मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परं दर्शितमात्मयोगात् तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं यन्मे त्वदन्येन न द्रष्टपूर्वम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। न वेदयज्ञाध्ययनैर्न दानै न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रे एवं रूपः शक्य अहं नरलोके द्रष्टुं त्वदनेन कुरु प्रवीर मा ते व्यथा मा च विमूढभावो दृष्ट्वा रूपं घोरमिदमेदम् व्यभेत्तभिप्रीतमना पुनः स्वं तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य। संजय उवाच इत्यर्जुनं वासुदेवस्तथोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूयय आश्वासयामास च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्य वपुर्महात्मा। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन इदानीमस्मि संवृतः सचेतः प्रकृतिं गतः। श्रीभगवानुवाच सुदुर्दर्शमिदं रूपं दृष्टवानसि यन्मम देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकाङ्क्षिणः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। नाहं वैदेन तपसा न दानेन न चैर्जया शक्य एवं विदुर्दृष्टं दृष्टवानसि मां यत् भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहम् एवं विदुर्जुना जातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप मत्कर्म किं मत्परमो मद्भक्तसङ्गवर्जितः निर्वैर सर्वभूतेषु यः स मां नेति पाण्डव। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतास्तु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे विश्वरूपदर्शनयोगो नाम एकादशोऽध्यायः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण। हरे कृष्णा।
माताजी चूक मागता मध्यंत बेगीन डिस्टर्बन्स झाले आमगेले 11th चॅप्टर विश्वरूप दर्शन सांगिले चिरस्वी भक्तीन चिरस्वी उमेश प्रभू उषा माताजी श्रीनिती माताजी सुरेखा माताजी माया माताजी पांडुरंग प्रभू निर्मला माताजी सुरेश प्रभू मंगला उषा माताजी दिव्या माताजी भक्त तेजस भक्त श्रेयस राधिका माताजी भक्तीन ईशा राधिका माताजी लोकेश प्रभू रिद्धी माताजी आणि जागृती माताजी आणि चंद्रिका माताजी आणि भक्तीन रचना सगळ्यांनी भारी लाईक करून रिसाईट केला आणि मध्येन तू शुभम मेघना आशिल्ल्याक उषा माताजीनं कोऑपरेट केल्ल्याक उषा माताजीक मस्त धन्यवाद आणि भारती पै माताजीक आमकां हे अध्याय दिली खातीर मस्त मस्त धन्यवाद आणि भगवत पुराण कणी टीम आमचे सगळे मेंबर्स कंचाना भक्तीन धन्यवाद सगळ्या हरे कृष्ण हरे कृष्ण अनंतानंत धन्यवाद माताजी रामकृष्ण प्रभू आणि तुमगेले ममता शने माताजी हॉड टीम सगळे फॅमिली मेंबर्स घेऊन येताची मस्त खुशी दिसता मस्त मस्त धन्यवाद अशी पृथ्वी एकादशी येऊन तुम्ही सेवा दिवपा माताजी सगळ्या जणांनी बारी चंद कोण रिसीव केले एस्पेशली चेडू अंक मस्त खुशी दिसत माताजी अशी एनकरेज करायची हरे कृष्ण सगळ्या रिक्वेस्ट करता म्यूट दवरायची तुम्ही सांगताना मात आणि म्यूट केला पुरो विंगड डिस्टर्ब जाता हरे कृष्ण आता 12 अध्याय भक्ती योग संघ कामगेल उठसची राजेश महाले प्रभुजी आणि तांगेल टीम हरे कृष्ण प्रभुजी हरे कृष्ण आईच्या मिले 12वा अध्याय भक्ती सेवा पवित्र चांडकरच्या येतसा 1 to 5 सुमित्रा माताजी 6 to 9 साईराम जी 10 to 13 स्वाति माताजी 14 to 17 दीपाजी 18 to 20 आव सांगता ओव्हर टू सुमित्रा माताजी ओम श्री परमात्मने नमः गुरुभ्यो नमः द्वादशोऽध्यायः भक्तियोगः अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ताये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये च अक्षरमव्यक्तम् तेषां के योगवित्तमाः श्रीभगवानुवाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेताः ते मे इष्टतमा मताः एतक्षरमनिर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवम् संनियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्याधिगतिर्दुःखम् देहभिरवाप्ते हरे कृष्ण हरे कृष्ण ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येन योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धार्ता मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशे सचेतसां मय्ये अमन आधस्त्व मयि बन्धिं निमेषय निवसिष्यसि मयेव अत ऊर्ध्वं च संशयः अर्थचित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततः मामिच्छाप्तु धनञ्जय हरि ओम हरे कृष्ण
हरे कृष्ण अभ्यासेऽप्यसमर्थोषि मत्कर्म परमो भव मदर्धर्मपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि अथैतदप्यशक्तोषि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं तथा कुरु यतात्मवान् श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानाध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागः त्यागात् शान्तिनिरन्तरम् अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रे करुण एव च निर्ममो निरहङ्कारः सुख समदुःख सुखक्षमिः हरे कृष्ण हरे कृष्ण सन्तुष्ट सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः मयर्पितमनो बुद्धिः यो मद्भक्तसमे प्रियः यस्मान्नो द्विजते लोकः लोकान्नो द्विजते च यः हर्षामर्षभयोद्वेगैः मुक्तो यस च मे प्रियः अनपेक्षशुचिर्दक्षः उदासीनो गतव्यथः सर्वारम्भपरित्यागी यो मद्भक्तसमे प्रियः यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति शुभाशुभपरित्यागी भक्तिमान् यः समे प्रियः समशत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्णसुखदुःखेषु समसङ्गवर्जितः तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनी सन्तुष्टो येन केनचित् अनिकेतस्थिरमती भक्तिमान् मे प्रियो नरः ये तु धर्मामृतम् इदम् यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धाना मत्परमाः भक्तास्तेतीव मे प्रियः ओम तत्सत् इति मद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे भक्ति योगो नाम द्वादशोऽध्यायः हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण आईच्या आमगेले भक्ती सेवाचे भक्ती योगा हे 12th चॅप्टरार आज सुमित्रा माताजी साईराम स्वाती दीपाजी फार चंद करून आज एक आमकां नेटवर्काचे प्रॉब्लेम जाता म्हण भंय आशिल्ले त्याला आज मेंटेन जाला आणि आमकां एक अवकाश एक साधना हे एक यज्ञ ज्ञान यज्ञ भगवद्गीता यज्ञ म्हणून हांव करून घेता हे यज्ञा भितर आमकां कोंकणी भागवत पुराणाचे आमकां एक अवकाश दिला हांव अनंत अनंत हांव धन्यवाद अर्पण करता हरे कृष्ण नमो भगवते वासुदेवाय हरे कृष्ण अनंत अनंत धन्यवाद प्रभुजी आम्ही तुमका धन्यवाद दिवं का प्रति एकादशी तुम्ही सगळे कोऑर्डिनेटर्स नवे नवे जन घेऊन येताची मस्त खुशी दिसता मुगेल फॅमिली मेंबर्स फ्रेंड्स सगळे मस्त मस्त धन्यवाद सगळे जणांनी बारी चंद करून रिसाईट केला प्रति एकादशी अशी सेवा दिवं म्हणून म्हणून घेत प्रभुजी हरे कृष्ण आता 13 अध्याय यावचे पुढे थोडे अनाउन्समेंट आसा बेसिक्स ऑफ भगवद्गीता हे सेशन स्टार्ट झालेलं आसा फाल्याक 20th ऑगस्ट वेडनेसडे फाल्याक 8:15 PM सेशन आसा टॉपिक आसा व्हॉट इज भगवद्गीता म्हणून आम्ही रेग्युलर रिसाइट करता आसाची प्रति एकादशीक त्याला भगवद्गीतेचे अर्थ कसन ते श्लोकाचे अर्थ कसन म्हणून एक अर्थ कोण घेवचे एक ऑपॉर्च्युनिटी तुमकां सगळ्यांक सगळे जणांनी हे सेशन अटेंड जावक म्हणून हांव नेमून घेता
पल स्पीकर असची हर ग्रेस जननी माताजी तशी 22 श्रावण महिन्याची लास्ट चुडी पूजा आम्ही वर्च्युअल चुडी पूजा करता असची कोणाक सक्कड जणांनी सेशन अटेंड जावक म्हणून हांव निमून घेता कोणाक होस्ट करू इच्छस की त्यांनी मेगेला नाव दिवेता तशीची संडे प्रति संडे सकाळी 6:30 जपा सेशन आसा ताजे ಬಗ್ಗೆ डिटेल जावक जाल्यार तुमकां एक राउंड लीड करका जाल्यार रिटर्न ऑफेन्स सांगका जाल्यार तुम्ही श्रीमती शिल्पा हेगडे माताजी कॉन्टॅक्ट करका नेक्स्ट वैष्णव भजन संध्या आसा 28 ऑगस्टाक थर्सडे 8:30 PM थीम आसा प्रभुजी स्पेशल सक्कड तुमगेल्या घराच प्रभुची एनकरेज करायची पार्टिसिपेट करच्याक म्हणून निमून घेता तशीच तुमकां नाव दिवका जाल्यार तुम्ही राजेश्वरी राव माताजी रश्मी भट माताजी मंदाक हर ग्रेस मधुरा मंदाकिनी माताजीक तुम्ही नाव दिवेता तशीच नेक्स्ट एकादशी आसा 3rd सप्टेंबराक पार्श्व एकादशी बुधवार येता 5:30 कशीची संपूर्ण भगवद्गीते पारायण आसा जाल्यार तितले मॅक्झिमम जनान पार्टिसिपेट करका म्हणून निमून घेता प्रति शनिवार श्रीला प्रभुपाद लीलामृत आसा 7:30 PM हे सेशनाक सक्कड जनान अटेंड जावक म्हणून हांव निमून घेता भागवत पुराण कोंकणी टीमातर्फे हरे कृष्ण ओवर टू यू माया माताजी हरे कृष्ण ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಭಾರತಿ ಮಾತಾಜಿ मस्त धन्यवाद सगळ्यांनी भारी चंद कोणे मळलस आणि आता मुखार 13th चॅप्टर आवच्या 13th चॅप्टर क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग म्हणच्या इतिहासाची 1 to 6 विजया भट माताजी 7 to 12 संध्या ईश्वर माताजी 13 to 18 सुपर्णा भट माताजी 19 to 24 वनिता किणी माताजी 25 to 30 मालती कामत माताजी 31 to 35 राजेश्वरी राव माताजी Over to you, Vijaya Bhatt Mataji. Hare Krishna. हरे कृष्णा ओम श्री परमात्मने नमः श्रीमद् भगवद गीता अथ क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभागो नाम त्रयोदशोऽध्यायः श्रीभगवानुवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहो क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोर्ज्ञाने यत्तज्ज्ञानं मतं मम तत्क्षेत्रं यच्च यात्रच्च यद्विकारि यतश्च यत् स च यो यत्प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु ऋषिभिर्बहुधा गीतं छन्दोभिर्विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः महाभूतान्यहङ्कारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इन्द्रियाणि दशैकञ्च पञ्चचेन्द्रियगोचराः इच्छा द्वेषः सुखं दुःखं सङ्घातश्चेतना धृतिः एतत् क्षेत्रं समासेन सविकारमुदाहृतम् हरे कृष्ण हरे कृष्ण अमानित्वम् अदम्भित्वम् अहिंसा क्षान्तिरार्जवम् आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यमात्मविनिग्रह इन्द्रियार्थेषु वैराग्यम् अनहङ्कार एव च जन्म मृत्युजरा व्याधि दुःखदोषानुदर्शनम् असक्तिरनभिष्टङ्गः पुत्रदारगृहादिषु नित्यं च समुचितत्वम् इष्टानिष्टोपपत्तिषु मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी विविक्तदेशसेवित्वम् अरतिर्जन संसदि अध्यात्मज्ञाननित्यत्वं तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् एतत् ज्ञानम् इति प्रोक्तम् अज्ञानं यदतोऽन्यथा हरे कृष्णा हरे कृष्ण ज्ञेयं यत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वात्मरतमोक्ष्णुते अनादिमत्परं ब्रह्म न सत्तन्नासदुच्यते सर्वतः पाणिपादं तत्
सर्वतोक्षिशिरोमुखं सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति सर्वेन्द्रियगुणाभासं सर्वेन्द्रियविवर्जितम् असक्तं सर्वभृच्चैव निगुणं गुणभोक्तृ च बहिरन्तश्च भूतानाम् अचरञ्चरमेव च सूक्ष्मत्वात् तद्विज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तत् अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितं भूतभर्तृ च तज्ज्ञेयं ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस्तमसः परमुच्यते ज्ञानैर्ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्ठितम् इति क्षेत्रं तथा ज्ञानै ज्ञेयं चोक्तं समासतः मद्भक्त एतद्विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रकृतिं पुरुषं चैव विद्यनादीवुभावपि विकारांश्च गुणांश्चैव विद्धि प्रकृतिसम्भवान् कार्यकरणकर्तृत्वे हेतुः प्रकृतिरुच्यते पुरुषः सुखदुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते प्रकृतिजान् गुणान् कारणं गुणसङ्गोऽस्य तदसद्यो निजन्मसु उपदृष्टानुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन् पुरुषः परः य एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयोऽभिजायते ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना अन्ये साङ्ख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे अन्ये त्वेवमजानन्तः श्रुत्वा नेभ्यः उपासते तेऽपि चान्ति तरन्त्येव मृत्युं श्रुतिपरायणाः यावत् सञ्जायते किञ्चित् सत्त्वं स्थावरजङ्गमं क्षेत्रक्षेत्रज्ञसंयोगात् तद्विद्धि भरतर्षभ समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यत्स्व विनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति समं पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरम् न हीनस्त्यात्मनात्मानं ततो याति परां गतिम् प्रकृतैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तथात्मानम् अकार्तं स पश्यति हरे कृष्ण यदा भूतपृथग्भावम् एकस्थमनुपश्यति तत एव च विस्तारं ब्रह्म सम्पद्यते तदा अनादित्वान् निर्गुणत्वात् परमात्मायमव्ययः शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते यथा सर्वगतं सौक्ष्म्यात् आकाशं नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मानोपलिप्यते यथा प्रकाशयत्येकः कृत्स्नं लोकमिमं रविः क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृत्स्नं प्रकाशयति भारत क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोरेवम् अन्तरं ज्ञानचक्षुषा भूतप्रकृतिमोक्षं च ये विदुर्यान्ति ते परम् ॐ तत्सदिति
श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे क्षेत्रक्षेत्रज्ञविभागयोगो नाम त्रयोदशोऽध्यायः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण, श्री कृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्ण माता. हरे कृष्ण. सगळ्यांनी भारी चंद पण मिळालं असं. मस्त मस्त धन्यवाद सगळ्यांकडे. विजया भट माताजी, संध्या ईश्वर माताजी, सुपर्णा भट माताजी, वनिता खिणी माताजी, मालती कामत माताजी आणि राजेश्वरी रामाजी. मग सगळ्यांकडे मस्त मस्त धन्यवाद. सगळ्यांनी भारी चंद पण मिळालं असं. अंतु एक मेन्शन करूक इच्छा पावता कसं म्हळ्यार 13th चॅप्टर अंतु स्टार्टिंग श्लोक अर्जुन उवाच प्रकृतिं पुरुषं चैव त्या एक श्लोक आसा. थोडे बुकांत ते ना, थोडे कन्फ्युजन जाता. ते फर्स्ट श्लोक सगळ्यांनी नोट करता म्हणून हांव रिक्वेस्ट करता. मस्त मस्त धन्यवाद. भारी चंद पण सगळ्यांना मिळालं असं. आमगे इस्कॉनाचे भगवद्गीता एज इट इज तंतू त्या वादलारी तंतू ते आसा. निगड बुकांत अशा पुरो, थोडे बुकांत आसा थोडे बुकांत ना. सो अशी एक म्हगेलें मन आयला हांव सांगलें कोणे मेळ्ळें मस्त मस्त धन्यवाद. आता 14 अध्याय वच्चा आम्ही गुणत्रय विभाग योग कोणच्या इतिहासाची 1 to 5 शांती शानबाग माताजी, 6 to 10 शिल्पा हेगडे माताजी, 11 to 15 सगुणा भट माताजी, 16 to 21 प्रज्ञा वागळे माताजी, तशीच 22 to 27 दिव्या कामत माताजी. ओव्हर टू यू शांती शानबाग माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. ओम श्री परमात्मने नमः. श्रीमद्भगवद्गीता अथ चतुर्दशोऽध्यायः गुणत्रय विभाग योगः. श्रीभगवानुवाच परं भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानाज्ञानमुत्तमम् यज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गताः. इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागताः. सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च. मम योनिर्महद्ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधाम्यहम्. सम्भवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत. सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति याः तासां ब्रह्ममहद्योनिरहं बीजः प्रदः पिताः. सत्त्वं रजस्तम इति गुणाः प्रकृतिसम्भवाः निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. तत्र सत्त्वं निर्मलत्वात् प्रकाशाकमनामयम् सुखसङ्गेन बध्नाति ज्ञानसङ्गेन चानघ. रजोरागात्मकं विद्धि तृष्णासङ्गसमुद्भवम् तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्मसङ्गेन देहिनम्. तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां. प्रमादालस्य निद्राभिस्तन्निबध्नाति भारत. सत्वं सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत. ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत. रजस्तमश्चाभिभूय सत्वं भवति भारत. रजः सत्वं तमश्चैव तमः सत्वं रजस्तथा. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. सर्वद्वारेषु देहिस्मिन् प्रकाश उपजायते. ज्ञाने यदा तदा विद्याद्विवृद्धं सत्त्वमित्युत. लोभप्रवृत्तिरारम्भ
कर्मणामशमस्पृहा रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नन्दन यदा सत्त्वे प्रवर्धेतु प्रलयं याति देहभृत् तदोत्तमविदान् लोकान् अमलान् प्रतिपद्यते रजसि प्रलयं गत्वा कर्मसङ्गीषु जायते तथा प्रलीनस्तमसि मूढयोनिषु जायते। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अनेकचित्तविभ्रान्ता मोहजालसमावृता प्रसक्ता कामभोगेषु पतन्ति नरकेषु च आत्मसम्भाविता स्तब्धा धनमानमदान्विता यजन्ते नाम यज्ञैस्ते दम्भेना विधिपूर्वकम् अहंकारं बलं दर्पं। माताजी हरे कृष्ण। sorry 1 minute 16 to 21 sorry 16th मना घेतला सॉरी कर्मणा सुकृतस्याहु सात्विकं निर्मलं फलं रजस्तु फलं दक्खमज्ञानं तमसः फलम् सत्त्वात् संजयते ज्ञानं रजसो लोभ एव च प्रमादमोहं तमसो भवतो ज्ञानमेव च ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसा जघन्यगुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसा नान्यं गुणेभ्यं कर्तारं यदा दृष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति गुणानेतनतीत्यत्रिन् देहि देह समुद्भवान् जन्म मृत्युजरा दुःखैर्विमुक्तो मृतमश्नुते कैर्लिङ्गैस्त्रीन् गुणा अर्जुन उवाच कैर्लिङ्गैस्त्रीन् गुणान् एतान् अतीतो भवति प्रभो किम् आचर कथं चैतं त्रीन् गुणान् अतिवर्तते। हरे कृष्णा। सॉरी हरे कृष्ण। श्री भगवानुवाच प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पाण्डव न द्वेष्टि सम्प्रवृत्तानि न निवृत्तानि काङ्क्षति उदासीनावदासीनो गुणैर्यो न विचल्यते गुणवर्तन्त इत्येव यो अवतिष्ठति नेङ्गते समदुःख सुखः स्वस्थः समलोष्ट अश्मकाञ्चनः तुल्यप्रिय अप्रियो धीरः तुल्यनिन्दात्मसंस्तुतिः मानापमानयोस्तुल्यः तुल्यो मित्ररिपक्षयो सर्वारम्भ परित्यागी गुणातीत स उच्यते मां च यो अव्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते स गुणान् समतीत्येतान् ब्रह्म भूयाय कल्पते ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम् अमृतस्य अव्यस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे गुणत्रय विभाग योगो नाम चतुर्दशोऽध्यायः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण माताजी, धन्यवाद।
हरे कृष्णा. सकट माताजी मस्त मस्त धन्यवाद. भारी चंद्रकोन सकळाने मिळत असं. शांती शानबाग माताजी, शिल्पा हेगडे माताजी, सगुणा भट माताजी, प्रज्ञा वागले माताजी, निधी कामत माताजी सगळ्यांना मस्त मस्त धन्यवाद. अशी तुम्ही केन्ना येऊन तुम्ही देव का म्हणून रिक्वेस्ट करता. हरे कृष्ण. आता 15 अध्याय पुरुषोत्तम योग पंचायत शैला प्रभू माताजी आणि तांगे टीम. ओव्हर टू यू माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आयचे एकादशीचे गीतापारायणाचे नंतु पुराण पुरुषोत्तम योग म्हणजे पंचदशोध्याय पठन करू येता सती 1 तुलें 7 जय गौरांगी माताजी, जयंती नायक माताजी, 8 तुलें 12 मालती किणी माताजी, 13 आणि 14 आश्वेजा कामत आणि 15 to 20 15 तुलें 20 हांव सांगता सर. हरे कृष्णा. जय गौरांगी माताजी, तुम्ही शुरू करूयात. जयंती नायक माताजी नाव आहे. हरे कृष्णा. असं माताजी असंच. हरे कृष्णा. नेटवर्क गेलेलं आहे, सॉरी. हरे कृष्णा. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. अथ पंचदशोऽध्यायः पुरुषोत्तमयोगः. श्रीभगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमदशाकम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्. अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालाः. अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके. न रूपमस्येह ततोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा. अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा. ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः. तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति प्रसता पुराणी. निर्मानमोहाजितसङ्गदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः. द्वन्द्वैर्विमुक्ताः सुखदुःखसंज्ञैः गच्छन्त्यमूढाः पदमव्ययं तत्. न तद्भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः. यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम. ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः. मनः षष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति. हरे कृष्णा. शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात्. श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते. उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानौ वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः. यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसः. यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम्. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. गामाविश्व्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा पुष्णामि चौषधीः सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः. अहं विश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहम् आश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम्. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा.
सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टः मत्तस्मृतिज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यः वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम् द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्यव्यय ईश्वरः यस्मात्क्षरमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः यो मामेवमसम्मूढः जानाति पुरुषोत्तमम् स सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारत इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदमुक्तं मया नघ एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे पुराणपुरुषोत्तमयोगो नाम पञ्चदशोऽध्यायः हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा पुरायणं चंदुकोन सांगला जय गौरांगी माताजी जयंती नायक माताजी मस्त धन्यवाद मालती माताजी चंदुकोन सांगला तशीची आश्विजा कामत चंदुकोन सांगला तुम्ही आणि पुरा जणांनी चंदुकोन सांगला तशीची प्रति एकादशी पारायणांत तुम्ही पुरायणे उकम म्हणून हांव सांगून घेता आणि आजी आमका पंचदशोध्याय पुराण पुरुषोत्तम योग आमका सांगूक अवकाश दिलेले भागवत पुराण कोंकणीचे पुराजनाक मस्त मस्त धन्यवाद हरे कृष्णा माताजी तुम्ही चंदुकोन म्हणा भारी चंदुकोन म्हणा मस्त मस्त धन्यवाद माझे सगळ्यांनी भारी चंदुकोन म्हणा बिलकुल मानतो हरे कृष्णा अशी तुम्ही केन्नाय सेवा दिवता माताजी मस्त धन्यवाद आता मुखारच्या आम्ही 16th चॅप्टर दैवासुर संपद विभाग योग आणि 17th चॅप्टर श्रद्धात्रय विभाग योग त्या रश्मी भट माताजी आणि तांगेल टीम म्हणता असची ओवर टू यू माताजी हरे कृष्णा माताजी धन्यवाद प्रणाम हरे कृष्णा चॅप्टर 16 संगो येता असाची रमा भट माताजी 1 to 2 शांता भट माताजी 3 and 4 अक्षता नायक माताजी 5 and 6 डॉक्टर सुचेता पै माताजी 7 and 8 शुभा पै माताजी 9 and 10 दिव्याकिणी माताजी 11 to 12 राधिका प्रभु माताजी 13 to 14 राजकिरण शणै प्रभुजी 15 and 16 प्रतिमा बोरकर माताजी 17 and 18 सौम्या नायक माताजी 20 दकुन 21 ते ज्योति भंडारकर माताजी 22 दकुन 24 ते हरे कृष्णा रमा भट माताजी स्टार्ट करा ओम श्री परमात्मने नमः अथ षोडशोऽध्यायः दैवी संपद्विभाग योगो नाम श्री भगवानुवाच अभयान् सत्त्व संशुद्धित ज्ञान योग व्यवस्थिति दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् अहिंसा सत्यं क्रोधो त्याग शान्तिर्पैशुनम् दया भूतफलेलुप्त्वं माधवं ह्यरचापलम् हरे कृष्णा तेज क्षमा धृति शौचम द्रोहो नातिमानिता भवन्ति संपदं दैवीम् अभिजातस्य भारत दम्भो दर्पो अभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ संपदम् आसुरीम् हरे कृष्णा हरे कृष्णा दैवी संपद विमोक्षाय निबन्ध्याय सुरीमता मा शुचन् संपदं दैवीम् अभिजातोऽसि पाण्डव
द्वौ भूता सर्गलोकेऽस्मिन् दैवासुर सुर एव च दैवो विस्तारस प्रोक्ता असुरं पार्थ मे शृणु. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जनाना विदुरासुराः न शौचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते असत्यम् अप्रतिष्ठं ते जगदाहुरनीश्वरम् अपरस्परसम्भूतं किमन्यत् कामहैतुकम्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. एतां दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मानोऽल्पबुद्धयः प्रभवन्त्युग्रकर्माणः क्षयाय जगतो हिताः काममाश्रित्य दुष्पूरं दम्भमानमदन्विताः मोहात् गृहीत्वा सद्ग्राहान् प्रवर्तन्ते शुचिव्रताः. हरे कृष्ण. चिन्तामपरिमेयां च प्रलयान्तामुपाश्रिताः कामोपभोगपरमा एतावदिति निश्चिताः आशापाशशतैर्बद्धाः कामक्रोधपरायणाः इहन्ते कामभोगार्थम् अन्यायेनार्थसञ्चयान्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. इदमद्य मया लब्धमिमं प्राप्स्ये मनोरथम् इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम् असौ मया हता शत्रुर्निश्ये चातरानपि ईश्वरोऽहमहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान् सुखी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आढ्योऽभिजनवानस्मि कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया यक्षे दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञानविमोहिताः अनेकचित्तविभ्रान्ता मोहजालसमावृताः प्रसक्ताः कामभोगेषु पतन्ति नरकेषु च. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आत्मसम्भाविताः स्तब्धा धनमानमदन्विताः यजन्ते नाम यज्ञस्ते दम्भेनाविधिपूर्वकम् अहङ्कारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रिताः मामात्मपरदेहेषु प्रद्विषन्तोऽभ्यसूयका. तानहं द्विषथ क्रूरान् संसारेषु नराधमान् क्षिप्राम्यजस्रमशुभान् आसुरीष्वेव योनिषु. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आसुरीं योनिमापन्ना मूढा जन्मनि जन्मनि मामप्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमागतिम् त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः कामं क्रोधस्तथा लोभः तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. एतैर्विमुक्त कौन्तेय तमोद्वारैस्तिर्भिर्नरः अचरत्यात्मनः श्रेय ततो याति परां गतिम् य शास्त्रविधिमुत्सज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिम् तस्माच्चास्त्रं प्रमाणं ते कार्याकार्यव्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुमिहार्हसि. ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे दैवासुरसम्पद्विभागयोगो नाम षोडशोऽध्यायः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मस्त धन्यवाद रमा भट माताजी आणि शांता भट माताजी.
आणि अक्षता नायक माताजी, सुचेता पै माताजी, शुभा पै माताजी आणि दिव्या किणी माताजी आणि राधिका प्रभू माताजी आणि राजकिरण शरणे प्रभूजी, प्रतिमा बोरकर माताजी, सौम्या नायक माताजी आणि ज्योती भंडारकर माताजी. मस्त मस्त ಧನ್ಯವಾದ. ಭಾರಿ ಚಂದಕ್ಕೊಂದು ಸಂಗೀಲಸ್ತು ಮೀ ಅಶೀಚಿ ಪ್ರತಿ ಏಕಾದಶಿಯವನು तुम्ही एक सॅव कर का म्हणावं नेमगून घेता. हरे कृष्णा. मुखार सुनोच्या सप्तदशोध्याय सांगू येता असा चरडोव ते लीड करता असं आर्या. हरे कृष्णा आर्या स्टार्ट करा मग. हरे कृष्णा. आज ही आम्ही 17th चॅप्टर श्रद्धात्रय योग पारायण करता सती. पारायण करू अवकाश दिलेल्याक भगवत पुराण कोंकणी तंका मस्त मस्त धन्यवाद सांगता. आता भगवद्गीता पारायण करू येत सती भक्तीन भूमिका कामत 1 to 2, भक्तीन आद्या नायक 3 to 4, भक्तीन आर्या नायक मळहाव 5 to 6, भक्त रामनाथ नायक 7 to 8, भक्त श्रेयस कामत 9 to 10, भक्त दैविक शणै 11 to 12, भक्त अमूर्त प्रभु 13 to 14, भक्तीन प्रेरणा बोरकर 15 to 17, भक्तीन प्रणम्या बोरकर 18 to 19, भक्तीन वैष्णवी पै 20 to 22, भक्तीन रचना पै 23 to 25, भक्तीन मानवी प्रभु 26 to 28. आता भूमिका तू स्टार्ट करी. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. ओम श्री परमात्मने नमः. श्रीमद्भगवद्गीता अथ सप्तदशोऽध्यायः. श्रद्धात्रय विभागयोगः. अर्जुन उवाच ये शास्त्रविधिं विधिमुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्त्वमाहोरजस्तमः. श्रीभगवानुवाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां शृणु. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. सत्त्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत. श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यच्छ्रद्धः स एव सः. यजन्ते सात्विका देवान् यक्षरक्षांसि राजसाः प्रेतान् भूतगणांश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. अशास्त्रविहितं घोरं तप्यन्ते ये तपो जनाः दम्भाहङ्कारसंयुक्ता कामरागबलान्विताः कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्राममचेतसः मां चैवान्तः शरीरस्थं तान् विद्यासुरनिश्चयान्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आहारस्तपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः यज्ञस्तप्ता तदा दानं तेषां विधम् इमां शृणु. आयुस्सत्त्वबलारोग्य सुखप्रीतिविवर्धनाः रस्यसिघ्ना स्थिरारध्य आहार सात्विकप्रियः. हरे कृष्ण. कट्वमल्लावणात्युष्ण तीक्ष्णरूक्षाविदाहिनः आहार राजश्रेष्ठा दुःखशोकामयप्रदाः यातयामं गतरसं पूतिपर्युषितं च यत् उत्तिष्ठमपि चामेद्यं भोजनं तामसप्रियम्. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. अफलाकाङ्क्षिभिर्यज्ञो विद्धि दृष्टो य युज्यते यष्टव्यमेवेति मनः समाधाय स सात्विकः अभिसन्धाय तु फलं दम्भार्थमपि चैव यत् युज्यते भरतश्रेष्ठ तं यज्ञं विद्धि राजसम्. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा.
विधिहीनमस्रष्टान् मन्त्रहीनमदक्षिणम् श्रद्धाविरहितं यज्ञं तामसं परिचक्षते देवद्विज गुरुप्राज्ञां पूजं शौचमार्जवम् ब्रह्मचार्यमहिंसा च शारीरं तप उच्यते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् स्वात्यया व्यसनं चैव वाग्नेयं तप उच्यते। मनप्रसाद सौम्यत्वं मौनमात्मा विनिग्रह भावसंशित्तिरित्तप्तो तपोमानसमुच्यते। श्रद्धया परया तप्तं तपस्तत्त्रिविधं नरैः अफलाकाङ्क्षिभिर्युक्तैः सात्विकं परिचक्षते। सत्कारं मानपूजार्थं तपोदम्भेन चैव यत् क्रियते तदिह प्रोक्तं राजसं चलमद्रुहम् मूढग्राहिणात्मनो यत्पीडया क्रियते तपः परस्योत्या तदानर्थं वा तथामासमावृतम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। दातव्यमिति यद्दानं दीयतेनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतम्। यत्तु प्रत्युपकारार्थं फलम् उद्दिश्य वा पुनः धीयते च परिक्लिष्टं तद्दानं राजसं स्मृतम्। अदेशकाले यद्दानम् अपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतम् अवज्ञातं तत्तामसमुदाहृतम्। हरे कृष्ण। ॐ तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिविधः स्मृतः ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिता पुरा तस्मादोमित्युदाहृत्य यज्ञदानतपक्रियाः प्रवर्तन्ते विधानोक्ताः सततं ब्रह्मवादिनाम्। तदित्यनभिसन्धाय फलं यज्ञतपक्रियाः दानक्रियाश्च विविधाः क्रियन्ते मोक्षकाङ्क्षिभिः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सद्भावे साधुभावे च सदित्येतत् प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सशब्दपार्थयुज्यते यज्ञो तपसि दाने च स्थितिसदिति चोच्यते कर्म चैव तदर्थीयं सदित्येवाभिधीयते अश्रद्धाय हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत् असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो इह। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे श्रद्धात्रयविभागयोगो नाम सप्तदशोऽध्यायः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा पुरा जनई मस्त चंद को संगला अवकाश दिल्याक भगवत पुराण कोंकणी तंका मस्त मस्त धन्यवाद सांगतास। हरे कृष्णा. हरे कृष्ण आर्य बारी चंद कोन लीड केला मस्त मस्त धन्यवाद पुरा चरडवान बारी चंद कोन एकल्या पशे चंद कोन सांगला चरडवानो मुखार अशी तुम्ही देवाला सेव करूक मुखार यायची मस्त पुरा सेवास चरडवांक कोरच्या आमगेले भागवत पुराण कोंकणी तंतु प्लॅटफॉर्म अंतु मुखार यायची। हरे कृष्णा मस्त मस्त धन्यवाद माताजी। हरे कृष्णा। ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಧನ್ಯವಾದ ರಶ್ಮಿ ಭಟ್ ಮಾತಾಜಿ ತಿಂಗೆಲ್ ದೊನ್ನಿ ಟೀಮ್ अच्छी लायक आशिल भारी लायक आशिल चिरडवाले स्पेशली चिरडवान म्हणतो मस्त खुशी जाता अशी तुम्ही मस्त चिरडवान घेऊन येवका चिरडवान आमगेले मुखार ते वर का संस्कार मस्त मस्त खुशी जाता मस्त मस्त धन्यवाद मस्त अशी करणार तुम्ही सेवा दिली म्हणून रिक्वेस्ट करते हरे कृष्ण माताजी। आता लास्टचे अध्याय मोक्ष संन्यास योग पंचायत सचिव हर ग्रेस जय गौरांगी माताजी and तंगेल टीम ओवर टू यू माताजी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माताजी मस्त मस्त धन्यवाद। आज आमगेले 18 अध्याय अष्टादशोध्याय संगुयत्ताची आमगेले लोटसाची 1 to 6
Nagesh Pai Prabhuji. 7 to 12 Prema Pai Mataji. 13 to 18 Vijaya Bhatt Mataji. 19 to 24 Shubha Bhatt Mataji. 25 to 30 Hira Kamat Mataji. 31 to 36 Ganga Kudwa Mataji. 37 दुकुनु 42 गीता नायक माताजी. 43 दुकुन 47 अन्नपूर्णा पै माताजी. 48 दुकुनु 53 स्मिता नायक माताजी. 54 दुकुनु 59 शोभा नायक माताजी. 60 दुकुन 65 राधा नायक माताजी. 66 दुकुन 71 अनुपमा माताजी. 72 दुकुन 78 शेखर करांजे प्रभुजी. हरे कृष्णा. ओवर टू यू नागेश प्रभुजी. हरे कृष्णा. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. अथ अष्टादशोऽध्यायः मोक्षसंन्यासयोगः. अर्जुन उवाच संन्यासस्य महाभावो तत्त्वमिच्छामि वेदितुम् त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक् केशिनिषूदन. श्रीभगवानुवाच काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं कवयो विदुः सर्वकर्मफलत्यागं राहुस्त्यागं विचक्षणाम्. त्याज्यं दोषवदित्येके कर्मफल प्राहुर्मनीषिणः यज्ञदानतपः कर्म न त्याज्यमिति चापरे. निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरतसत्तमा. त्यागो हि पुरुषव्याघ्र त्रिविधः सम्प्रकीर्तितः. यज्ञदानतपः कर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत्. यज्ञोदानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्. एतान्यपि तु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मुतमुत्तमम्. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. नियतस्य तु संन्यासः कर्मणो नोपपद्यते. मोहात्यस्य परित्यागः तामसः परिकीर्तितः. दुःखमित्येव यत्कर्म कायक्लेशभयात् त्यजेत. सत्कर्माराजसं त्यागं नैव त्यागफलं लभेत. कार्यमित्येव यत्कर्म नियतं क्रियते अर्जुन. सङ्गं त्यक्त्वा फलं चैव सत्यागः सात्विको मतः. न द्वेषकुशलं कर्म कुशलेनानुसज्जते. त्यागी सत्त्वसमाविष्टः मेधावी छिन्न संशयः. न हि देहभृता शक्यं त्यक्तुं कर्माण्यशेषतः. यस्तु कर्मफलत्यागी सत्यागित्यभिधीयते. अनिष्टमिष्टं मिश्रं च त्रिविधं कर्मणः फलं भवत्यत्यागिनां प्रीत्य न तु सन्यासिनां क्वचित्. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. पञ्चयुतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे. सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम्. अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथग्विधं. विविधाश्च पृथक् चेष्टा दैवं चैवात्र पञ्चमम्. शरीरवाङ्मनोभिर्यत् कर्म प्रारभते नरः न्यायं वा विपरीतं वा पञ्चयिते तस्य हेतवः. तत्रैवं सति कर्तारमात्मानं केवलं तु यः पश्यत्यकृतबुद्धित्वान् न स पश्यति दुर्मतिः. यस्य नाहङ्कृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते. हत्वापि स इमान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते. ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना. करणं कर्म कर्तेति त्रिविधः कर्म संग्रहः. हरे कृष्णा. ज्ञानं कर्म च कर्ता च
त्रिधैव गुणभेदतः प्रोच्यते गुणसङ्ख्याने यथा वचृणुतान्यपि सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्ययमीक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकम् पृथक्त्वेन तु यज्ञानं नानाभावान् प्रतिग्विधान् वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसम् यत्तु प्रश्नवदेकस्मिन् कार्ये सक्तमहैतुकम् अतत्त्वार्थवदल्पञ्च तत्तामसमुदारतम् नियतं सङ्गरहितम् अरागद्वेषतकृतम् अफलप्रेप्सुना कर्म यतत् सात्विकमुच्यते यत्तु कामेप्सुना कर्म साहङ्कारेण वा पुनः क्रियते भूलायासन् तद्राजसमुदारतम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अनुबन्धं क्षयं हिंसा अनवेक्ष च पौरुषं मोहाधारभ्यते कर्म यत्तामसमुच्यते मुक्तसङ्गो न हन्वादी धृत्युत्साहसमन्वितः सिद्धसिद्धोर्निर्विकारः कर्ता स्वातिक उच्यते रागी कर्म फलप्रेप्सुः लब्धो हिंसात्मको शुचिः हर्षशोकान्वित कर्ता राजस परिकीर्तितः अयुक्तः प्राक्तः स्तब्धः शठो नैष्कतिको नसः विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामस उच्यते बुद्धिर्भेदं धृतेशैव गुणतस्त्रिविधं शृणु प्रोच्यमानमशेषेण पृथक्त्वेन धनञ्जय अप्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्यकारे भयाभये बन्धं मोक्षं च या वेति बुद्धिः सा पार्थ सात्विकी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यया धर्ममधर्मं च कार्ये च कार्यमेव च अयथावत् प्रजानाति बुद्धिः सा पार्थ राजसी अधर्मं धर्ममिति या मन्यते तामसा वृता सर्वार्थान् विपरीतांश्च बुद्धिः सा पार्थ तामसी धृत्या यया धारयते मनः प्राणेन्द्रियक्रियाः योगेनाव्यभिचारिण्या धृतिः सा पार्थ सात्विकी यया तु धर्मकामार्थान् धृत्या धारयतेऽर्जुन प्रसङ्गेन फलाकाङ्क्षी धृतिः सा पार्थ राजसी यया स्वप्नं भयं शोकं विषादं मदमेव च न विमुञ्चति दुर्मेधा धृतिः सा पार्थ तामसी सुखं त्विदानीं त्रिविधं शृणु मे भरतर्षभ अभ्यासाद्रमते यत्र दुःखान्ते च निगच्छति। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यत्तदग्रे विषमिव परिणामे अमृतोपवम् तत्सुखं सात्विकं प्रोक्तम् आत्मबुद्धि प्रसादजम् विषयेन्द्रियसंयोगात् यत्तदग्रे अमृतोपवम् परिणामे विषमिव तत्सुखं राजसं स्मृतम् यदग्रे चानुबन्धे च सुखं मोहनमात्मनः निद्रालस्य प्रमादात्मा तत्तामसमुदारतम् न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्त्वं प्रकृतिजैर्मुक्तं यदोऽपि स्यात् त्रिभिर्गुणैः ब्राह्मणक्षत्रियविषां शूद्राणां च परन्तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभावप्रभवैर्गुणैः शमो दमस्तपः शौचं शान्तिरार्जवमेव च ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्म कर्म स्वभावजम्। हरे कृष्ण।
हरे कृष्ण शौर्यं तेजो धृतिर्दाक्ष्यं युद्धे चाप्यपलायनं दानमीश्वरभावश्च क्षात्रं कर्म स्वभावजम् कृषिगौरक्ष्य वाणिज्यं वैश्यकर्म स्वभावजम् परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम् स्वे स्वे कर्मण्यविरतः संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्मनिरतः सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वभावनियतं कर्म कुर्वाणाप्नोति किल्बिषम् हरे कृष्ण हरे कृष्ण सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत् सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेनाग्निरिवावृताः असक्तबुद्धिः सर्वत्र अर्जितात्मा विगतस्पृहः नैष्कर्म्य सिद्धिं परमां सन्न्यासेनाधिगच्छति सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध मे समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा बुद्ध्या विशुद्धया युक्तः धृत्यात्मानं नियम्य च शब्दादीन् विषयान् त्यक्त्वा द्वेषोऽप्युदस्य च विविक्तसेवी लघ्वाशी यतवात् कायमानसः ध्यानयोगपरो नित्यं वैराग्यं समुपाश्रितः अहङ्कारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्ममः शान्तोः ब्रह्मभूयाय कल्पते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मान् शोचति न काङ्क्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम् भक्त्या मामभिजानाति यावान्याशास्ति तत्त्वतः ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम् सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद्वपाश्रयः मत्प्रसादामवाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम् चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्सरः बुद्धियोगमुपाश्रित्य मुच्चितः सततं भव मुच्चितः सर्वदुर्गाणि मत्प्रसापातरिष्यसि अत चित्समहङ्कारान् शोषति विनश्यसि यदहङ्कारमाश्रित्य योत्स इति मन्यसे मिथैव व्यवसायस्ते प्रकृति स्वां नियोक्तवती। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धः स्वेन कर्मणा कर्तुं नेच्छसि यन्मोहात् करिष्यस्य वः शोषितः ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति भ्रामयः सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम् इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्यतरं मया विमर्शेतदशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु सर्वगुह्यतमं भूयः शृणु मे परमं वचः इष्टोऽसि मे दृढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितम् मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यं ते
प्रतिजाने प्रियोऽसि मे। हरे कृष्ण। सर्वधर्मा परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। इदं ते नातपस्काय न भक्ताय कदाचन न च अश्रुष्वे वाचं न च मायो अभ्यसूयति। य इमं परमं गुह्यं मद्भक्ष्ये स विदास्यति भक्तिमयी परा कृत्वा मामे वैश्यत्य संचयः। न च तस्मात् मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकर्तमः भविता न च मे तस्मात् अन्यः प्रियतरो भवेत्। अद्देशते च य इमं धर्म्यस्य वादमावयोः ज्ञानयज्ञेन तेनाहम् इष्टः सामिति मे मतिः। श्रद्धावान् अनुसूयश्च शृणुयादपि यो नरः सोऽपि मुक्तः शुभालोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। कश्चिदेतच्छ्रुतं पार्थ त्वयैकाग्रेण चेतसा कश्चिदज्ञानसम्मोहः प्रणस्तस्ते धनञ्जय नष्टो मोहः स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान्मयाच्युत स्थितोऽस्मि गतसन्देह करिष्ये वचनं तव। संजय उवाच इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादम् इमम् अश्रौषम् अद्भुतं रोमहर्षणम् व्यासप्रसादात् श्रुतवान् एतद् गुह्यमहं परम् योगं योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयतः स्वयं। राजन् संस्मृत्य संस्मृत्य संवादम् इममद्भुतं केशवार्जुनयोः पुण्यं हृष्यामि च मुहुर्मुहुः। तत्संस्मृत्य संस्मृत्य रूपमत्यद्भुतं हरे विस्मयो मे महान् राजन् हृष्यामि च पुनः पुनः। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्रुवानीतिर्मतिर्मम। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे मोक्षसंन्यासयोगो नाम अष्टादशोऽध्यायः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। कलेचूक हरे जाल्यार कृष्ण। क्षमा करात। हरे कृष्ण। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामका पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत संजयः। हरे कृष्णा। ओम तत्सत श्री कृष्णार्पणमस्तु. आज भी आमगे टीम आमी तरी अशे पूर जणांनी हांव एक ट्यून पेटयले ताका समजावन सगळ्यांनी सांगला म्हण म्हाका मस्त खुशी जाता असं. आणि तुमकां पूर जनांके मस्त मस्त धन्यवाद. नागेश पै आणि प्रेमा माताजी, विजया माताजी, शुभा माताजी, हीरा माताजी न ಭಾರಿ ತಂದ್ಕೊಂಡು ಸಂಗಲ. ಗಂಗಾ ಮಾತಾಜಿ, ಗೀತಾ ಮಾತಾಜಿ, ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ಮಾತಾಜಿ, ಸ್ಮಿತಾ ಮಾತಾಜಿ, ಶೋಭಾ ಮಾತಾಜಿ, राधा माताजी, अनुपमा माताजी आणि शेखर प्रभूजी सगळ्यांनी मस्त चंदुकोन सांगला. लास्ट टाइम बसून तुम्ही सुरेख जॉईन झाले सकाळी बसल्याक सगळ्याक मस्त धन्यवाद. आणि भागवत पुराण कोंकणीचे कोऑर्डिनेटर सांग भारती पै माताजी, विद्या पै माताजी, विनोदवाणी माताजी तशीची माया नायक माताजी सगळ्यांक मस्त मस्त धन्यवाद. हरे कृष्णा. ओव्हर टू यू माया नायक माताजी. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ ಬಾರಿ ಚಂದ ಕೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ದು ಟೀಮಾನ आज 1 लाख મળા માતાજી મસ્ત લાગેલું त्यातल्या सेवा का भागवत पुराण कोंकणी तर्फे तुमकां रिक्वेस्ट करता. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. सखी चरण माताजी असाची ओव्हर टू यू माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. सगळ्यांके प्रणाम. सगळ्यांके मस्त धन्यवाद. आज ऐकतास नवा हांव उलोवच्या.
हरे कृष्ण. सो सगळ्यांके धन्यवाद. सगळे कोऑर्डिनेटर्स सांका आणि आमगेल्या महा कोऑर्डिनेटर्स मायक्का विनोदवाणी माताजी आणि भारती पै माताजी के मस्त मस्त धन्यवाद. 4 ಗಂಟೆ ದಕ್ಕೂ ಹಂಗಾಚೆ ಯು ಎ ಈಚೆ 4 ಗಂಟೆ ದಕ್ಕೂ ನಾವು ಪಳೆತ 8:03 ಜಲ್ಲತ್ತ 8:03 PM ತಾಯಿ ಬೈಸುನಿ ಆ ಚಂದಕೋನು कोऑर्डिनेट कोरनु एव्हरी एकादशी का लायक कोण करता सची. सो मस्त धन्यवाद. आणि आज ही नवे कोणे एकादशी उपास केलास की आज स्टार्ट केले तुम्ही मस्त जण उपास करू पुरत ना एकादशी वेळारी करता की एकादशी महात्म्य ऐकत असं की कम्युनिटी ग्रुप अंतू वय एकादशी माताजी महात्म्य आमची गेला येता असता ऐकता की तुम्ही वय माताजी ऐकत आधी हरी बोल. स्मिता नाईक माताजीन वय म्हणला. सो आमची गेला ना सुष्मिता सखी माताजीनं हे आमका एकादशी महात्म्या विषयी सांगितलं असं एव्हरी एकादशी का त्या ऐकयाची तुम्ही कम्युनिटी ग्रुपान तू ना म्हण जलारी तुमगेल नंबर्स माया नायक माताजी जो विनोदवाणी माताजी जो भारती पै माताजी दियाची आम्ही तुमका कम्युनिटी ऍड करताची. सो एकादशी महात्म्य ऐकयाती आणि एकादशी उपास करयाची. आज कोणी नवे केलेलं स्व उपास कितले जण एकादशी व्रत करता सची. हरे कृष्ण माताजी आमगेल ती सकाळी एकादशी उपास करता माताजी. हरे हरी कृष्ण बोल हरी बोल. हरे स्मिता नायक माताजी यस. आज कोणी नवे स्टार्ट केला ज्याला शुभा भट माताजी ओके. सो स्टार्ट करायची एकादशी व्रत करू का तुमगेल कॅपॅसिटी प्रकार तुमगेल हेल्थ पळून घेऊन एकादशी म्हळारी कशी कंप्लीट निर्जल करणं तिला तुमका हेल्थ इश्यूज अस म्हण जाल्यार एकादशी ग्रेन्स अवॉइड करायची खावच्या मागीर एकादशीचे खाण मात्र खायची. सो त्या कोरून व्रत करू का प्रयत्न करायची. आज कसं म्हळारी कृष्णाक प्रिय जलल दिवस या दिवस चिकेच आम्ही इनकन्व्हिनियन्सेस काणू आम्ही ते व्रत केल्ली म्हण जाल्यारी कृष्णाला ब्लेसिंग्स सदाकाल आमगेल वयर आसचे साध्य असं ते एकादशी महात्म्य ऐकताने तुमका कळू पुरो. ह्या पंथाचे एकादशी महात्म्यान तू हरिश्चंद्र रायाला सांगितलं असं कशी ताणे या अज अन्नदा एकादशी केल्या आणि तागेल त्या कष्ट दखून तो कशी त्या मुक्ती मेळ्ळी ताका देवाला कशी पावलो म्हणाला. सो तसं एक सान स्टेप्स आम्ही एक सान 15 दिवस एक वेळ एकादशी व्रत करचे आणि भगवद्गीता ॲज इट इज बुक्का दखून हंगे येवन ओट्टी येवन संपूर्ण भगवद्गीता पारायण करचे आणि हरे कृष्ण महामंत्र जप करचे. जल तिथले शास्त्र एक भागवतम की भगवद्गीता वाजूचे एक श्लोक जो एक ताजे परपट श्रीला प्रभुपादान दिला तसले वाजूचे चिके सन्न स्टेप्स आम्ही काणू मुखार वच्च्या ओटूची तुमकां मात सांगताच नाही म्हाकाय घ्या. सो सन्न स्टेप्स काणू ओटूचे आम्ही मुखार वच्या आमगेल्या म्हणटा न्हू येन महाजन येन तासो पंतः म्हणून महाजनांना फॉलो केलेलं तसले फुटस्टेप्स सारी आम्ही फॉलो करूक ट्राय करूया. सो मस्त धन्यवाद. आज सगळ्यांक चेडू लायक कोण करता सची श्लोका रेसिटेशन ओड्डे लायक कोण रिसाइट करता सची मस्त मस्त खुशी जाता. एव्हरी एकादशीक तुम्ही येवन तुमगे टाइम काणू तुमगेल्या एक एसोसिएशन एक एन्थुजियास्टिक एसोसिएशन पण आमकां एक इंटरेस्ट हाडयता म्हळ्यार साधू संगतीत लायक जाता असं. सो अशी मुखार सुनेयाची आणि मस्त मस्त धन्यवाद. आणि आज कोण एकादशी व्रत सुरू केला की तांक सगळ्यांक देवाला प्रार्थना करूया की त्यांनी अशीच एकादशी व्रत मुखार सुनी केन्नाय करची तशी जेवो म्हण सांगून आम्ही सगळं अनम्यूट करून एक 3 वेळा हरे कृष्ण महामंत्र सांगया सगळ्यां खातीर.
हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्ण हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे राम हरे राम राम हरे हरे कृष्णा हरे हरे कृष्ण हरे कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा अन्नदा एकादशी महामहोत्सव की जय. सो भगवत गीता क्लास जाता सर. सो तुम्ही सांगील श्लोकाच्या या अर्थ तुमका कोळक मुंजलारी जॉईन जयाची प्लीज. मंडे वेडनेसडे फ्रायडे असतं क्लास. सो जॉईन जयाची तुमगे सांगिला नेक्स्ट टाइम त्या अर्थ कोण तर तुमका आणखी एक रुची ना तर टेस्ट एक तुमक मेळणं श्लोक सांगू जाता. सो हरे कृष्णा मस्त धन्यवाद. ओवर टू यू माया नाईक माताजी. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा माताजी. तुम्ही लास्ट येऊन गाईड करताच आमकां भारी लायक जाता. सोने पे सुहागा म्हणतात. मस्त एक तुम्ही लास्ट येऊन थोडे आमकां सांगताची भारी खुशी जाता माताजी. अशी तुम्ही आमकां केन्नाय थोडे पण गाईड करता आमी ह्या मार्गारी वचूका म्हणून मस्त सगळ्यांक इश्ट सर. सो तुम्ही अशी गाईड करता माताजी. मस्त मस्त धन्यवाद माताजी. हरे कृष्णा. थोडे अनाउन्समेंट करता. सतीश माताजीन सांगिल्लें आसा की सेशन्स आमगेले बेसिक्स ऑफ भगवद गीता चालू आसा. 5 आसा. 8:15 टॉपिक आसा व्हॉट इज भगवद गीता. लायक असो टॉपिक सगळ्यांनी जॉईन करता म्हणून हांव रिक्वेस्ट करता. स्पीकर आसाची हरग्रेस जननी माताजी. चुडी पूजा आनी 21 लास्ट श्रावण मासाची शुक्रारा 22 10 गंटे आसा सकाळी. कोणाक होस्ट करतात आणि भारती पै माताजीक नाव दिवका. तशीची संडे सकाळी जपा सेशन असता. हरे कृष्ण महामंत्र लीड करूक असल्यारी जो 10 ऑफिसर्स पाहिजे असल्यारी तुम्ही शिल्पा हेगडे माताजी आमकां नाव दिवेत. नेक्स्ट वैष्णव भजन स्पेशल आसा. प्रभूजी स्पेशल. सो तुमगेल कोणाय घरकडे प्रभूजी असल्यारी त्यांनी नाव दिवका म्हणून रिक्वेस्ट करता. 28 ऑगस्ट असे थर्सडे 8:30 गंट्याक. तशीची नेक्स्ट एकादशी पार्श्व एकादशी तुमकां कोणाके नाव दिवका जाय आमकां त्या गणाक तुम्ही नाव दिवेत. कोणाके दिवेत आमी नोट करून घेताची. तशीची सॅटर्डे 7:30 गंट्याक प्रभुपाद रिलाम जाता 7:30 सगळ्यांनी जॉईन करता म्हणून रिक्वेस्ट करता. हांगा आमगेले आयचे भगवद्गीता पारायण संपन्न जाता. सगळ्यांक मस्त मस्त धन्यवाद आयल्यांक. अशीच केन्ना येवन सगळ्यांनी आमकां सपोर्ट करता म्हणून रिक्वेस्ट करता. एंड करता माताजी. वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. श्रीला प्रभुपाद की जय. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. मायका तू होस्ट जाला सो तूच एंड कर का मीटिंग. ओके बाय मिस्टेक. ओके. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा.